na ole Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Whaafonga mai lau te talo. Ia li liu mai o whafonga I upu o lo ngutu. O te avatu taulanga I ante o e whaifua I lo loto. Leli I o te vi atu lo swafa. A wai le lei. Le ta mama manai. Ia vi ia lava oe. I le nei tai au sing-singi ma le tai au manino. O le asa fau ua e a mai. Mua nei tai au. Ona mātu ala usu ma le loto fia mātu moni mawina lo wanga le lei ma patpatia lo walofa le nei tai au awa o lea fo ua mātu sapi au whamunianga I le nei tai au sing-singi. Ia ua mātu wifo I uluma le nei tai au mātu whape atu e pa ia lava oe le atua au. O le atua o te tauma o na mea iai le taulanga vi inga ma male whaftai pe o na mātu whaia I le nei tai au. O e lava o le atua mabalu, o le atua mamana, o le atua silisili ese, ma le matautia, o le atua e soifua, ma le vavau o le whavavau, o le atua o e la e le vi ingon mamalu, o le atua e pulipuru le matango fi. Ta maa whaftai tele lau me alofa lo la fau mātu maura nei tai au, whaftai lo alofa o tute manu whai ngā marulonga sa tō whawhau te ngata, ta mate le etepe mātu te au dire nei tai au, a lo alofa, e whapopol nei aso fau lo latu soifua mo le mātu nei ola, mātu au lia I fo ile nei aso lulu wa maru I aso aparila. Mātu fo laungo nei te sanga. Ta mā, o le mātu malango nei aso. Mātu tu inatu o au wha mora mone tau te mai. Le fo laungo wa whai nei. A wuli tia whaiva le a whengai ma le tanu. Le nei aso faua e a mai. Ia, wha pena fo o le mātu mantua le tanu peli sa moa le mātu de talo. Wha munia le tanu manuia te tai o sa moa. Te tai ma le tonu. Ma le awa I ate oilo mātu atua ina ia manuia Samoa mo ata e ao. Na ia mātu te ngata uma le ngata I Samoa. Whapena le alala man pāpā au aiso se vaengora nei kelope. Ia iai le manuia oilo mātu atua. Whamuria fore nei atunu ni sila lo mātu nofo mama wai. Whapena atunu umore nei lalo langi. Le mawhao na ngalo le tāpua inga nei mātu atua asen sino le atunu I maru maota malaura ni yaso. Te tōlu waine la tō le māwhana whana loa lofa. Ma wai pera latu sifua laule le tino silisili lava le nganga. O me umala whara mātu whaia, le nei aso fau e mailo mātu atua, mātu whaia, ina ia fo I atu vi inga I atu o atu mau pea lo mātu whatawa. Ta maa whamlia mai le tautua ruida Samoa ni aso atoa, ua mātu wole, ma mātu wana au I nei mea o malawa, e ala swafa mana maro Yesu Kiriso, lo mātu ori mara mātu whaaola. Amen.
o vive ma fa fetai o le inga fitus futasi ile tu special ecclesia faka sa langi nal ve inga le tua la special everlasting light worship center mass choir melpone au Italia le tau mo re samos for lima e ma tolu amo uta le tulai ono. In this update, a new law would give the Department of Corrections more power to segregate radicalised inmates. The bill is before Parliament, reworking how the Prisoners of Extreme Risk Unit is run after a scathing inspection in 2024. Jordan Dunn has more. The legislation broadens the definition of a high-risk prisoner to those who could also radicalise other inmates and encourage crime. Custodial Services Commissioner Sean Mason says there has been an increase in the number of people fitting this description. He says while a small number, the impact of these prisoners needs to be managed appropriately. Business confidence is stumbling due to the war in Iran. An Employers and Manufacturers Association survey has found businesses aren't having major issues getting fuel, but there is concern about the future. Advocacy head Alan McDonald says 88% are planning to raise prices and others are looking to trim costs via job cuts or temporary stand-down orders. McDonald says it follows other tough recent times for businesses like COVID and the war in Ukraine. It's just that, oh dear, here we go again. I'm just going to put my head down and hunker down for a little bit longer before we start doing things. Donald Trump is warning an entire civilization will die soon and never return as his deadline for Iran to reopen the Strait of Hormuz looms. In a post on Truth Social, the US president goes on to say he doesn't want that to happen, but it probably will. Earlier, he had given Iran until midday today to open the waterway. Higher education still pays, but not all qualifications deliver and pay gaps persist. New Ministry of Education data shows post-study earnings have nearly doubled since 2010. Jamie Cunningham reports. People with a bachelor's degree or higher earned almost $45 an hour last year, compared with just over $30 for those with no qualification. Meanwhile, lower-level study offers little return, with level 1 to 3 graduates earning less than unqualified people. Women earn about 90% of men's pay. That's news. In sport, 2 New Zealanders securing American college basketball glory is an opportunity the national governing body boss Belinda Edwards wants to capitalise on. UCLA's Charlize Leger-Walker and Michigan's Oscar Goodman reached the pinnacle in the NCAA competition over Easter weekend. Edwards believes having options for local players to develop at home or in the United States system is the best of both worlds. Former Australian cricketer David Warner will face court after allegedly blowing twice the legal alcohol limit in a random breath test for impaired driving on Easter Sunday in Sydney. Police claim he was behind the wheel of a van that parked short of the testing site. Officers approached in due course. The 39-year-old has been captaining the Karachi Kings in the Pakistan Super League of late. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fitua so le vai aso. Momone tai out o fa tala fa mo fa felo ai le swa fa mar malolo ta to li fa ole Yesu Kristo Samoa tino pele ele pa ia mar malo la fa fonga anga malo le soifua manuia fa malo fo le tino ia le folau o mai tatu ave fatasi vi o tatu tu nei tai hao ia wa lona lava lo fo tatu o ie fo nei aso na so na o fa le tu tatu o oli ia ma tatu fie iai pa patia le anga le o tatu mai sili le langi e fo na lolo mai a lolo wa le tau nei fo vai tema le sanga tu mau pere lo fo le tatu tu lona lo fo mo mo mai lo tu se fo ma ma to ma lo si wa tatu si fa e manua le mala nei tai hao fo ni bi inga ia te ia lo fo mai tatu ma tai tatu fo lo nei aso ma tatu fo lo di la lo na lo fo tu iai ele nei fa so lulu wa bari ia so a rilo ta fo lo wa lua fe lua se fulu male ono se mai la fa fonga le porkana me maro la tai au ale me sa mos folima e va tolo amore fe langa man ta sha fa lua so so mai sini on ta to Facebook mari YouTube or sa mo se rota si pa te mal fe ga pesta al jelo sio mato ona de tavai meni to to ina o se pa ile to la se fulu e le tai au nei maro se fu maro se le tai fo man Famalo fo langi mama i lo sunga la ho survive ile nei fo ia se fo fatala fat fo ia Samoa le tunu pele
Mana ia le mawhanawhana ai pe ua kau kim. Yes. So the good news ua lai mawhanawhana le tau. Ia a o le is good news o le kim. Kau mawe uwe oai ma keu markai au I whaingar sa vini mar kim. Ia ai tātou vi ele tua o le halawa le tau e mai le li mo tātou le aso talia man whaftai. Nene. Ono mo te ane July ono, se mai na mai mōmana whafonga o le helu I tau, mo le aso. Lui tau mō le aso. Yesu ma le mālo le atua. Jesus and the kingdom of God. Mātaio, lona mata upo e 5, a o lona foi upo e 8. Amu ia e loto mama. A wala tau te iloa atu le atua. Yesu male malo le atua. Jesus and the kingdom of God. Amu ia e loto mama. A wala tau te iloa ina atu le atua. Fetalai manino Yesu. Paua leo le mea e va ai le tangata le atua. O le loto ua mama. O le isi lea mea tāua. I to tonu o le mālo le atua. O le tu a inga o langa mo o mia lea. E fina ngalo ai Yesu. Ia tātou o ola ina. I le nei o langa. O le loto mama. E ese le tele o ngā Yesu e whaatatau. I le loto mama. O se tasi o na o onga. Na fetalai manino ai Yesu. E le o le mea ai e alu I totonu o le ngutu o le tangata, e le anga ai le tangata. Le ai. O le mea e sau mai totonu o le loto o le tangata. O le mea le na, ua le anga ai le tangata. Pe e fōringa mai le o ngā Yesu. O le loto o le tangata, o se fale o loa. E teu iai o loa. Ina ia whaatau ina atu I tangata. O lou loto, o tātou loto, e pei o se fale o loa. Tātou te teu ina ai, le tele o mea o le nei o langa. A tātou te wina la mea leanga I totonu o tātou loto. E nā o mea leanga foi, tātou te avatu I isi o tātou uso a tangata. Ai a o tātou te wina nā o mea le lei I totonu o tātou loto. O mea le lei tātou te whaia. O le ata manino lea. O le loto mama I mea le lei ua tātou te wina I totonu o tātou loto. O le loto mama. E va aia ai e le tangata le atua. Samo ai, e tā ua tele le loto mama. I to tonu o lau whai ngā mālo. I to tonu o lau nuu, ma lau I tū mālo. I to tonu o lau a inga. I to tonu o lau ngā luenga, ma lau fale whai ngā luenga. E tā ua le loto mama. Awa o le me sau mai to tonu o le loto mama.
e fi le mu wai mea uma. O le mea le lei e sau mai to tonu o le loto mama, e le lei ai mea uma. O mea le lei e sau mai to tonu o le loto mama, o le fina ngalo pa ia lea o le atua. O le fesili le nei aso. Ina ua mawai atu le maliu male toe tu manu malo o lo tātou wali i whaola o Yesu Keriso. O a mea o lo e te wina i totonu o lo loto. Sa mo ai. Aua le maua lo loto. E whaaputu uiai mea leanga. Aua e whanau mai ai. Le ola whaamaua lunga. Le ola tau i masui. Le ola tau la malama. Ma le ola tusi lima. Ai a o tātou te wina nā o mea le lei i totonu o tātou loto. O na tātou whaari atu lea o le loto mama. E whanau mai ai. Le loto whaamangalo. Le loto le lei. Le loto alofa. Le loto mama. Ma le loto fia i le atua. Sa mo ai. I le nei fo i aso. Ai a pe a sei e loto mama tasi. O le fina ngalo pa ia lea o le atua. O na tātou va aia lea o le atua. Pe a mama o tātou loto. Tātou tataro. Le atua mama nai. Whawhetai mātou te va aia la ua fio. Pe a maua e i mātou uma le loto ua mama. Anga le lei mai la ua fio i tautua ma au nanga o le nei aso. E tonu ma le lei ai mea uma. Lou lava suafa Yesu lo mātou walii ma lo mātou whaaola. Ua mātou tatalo atua i nei. Amen. Malulu mai o mato
pini he mai ma lulu mai ino was fulfitu le wati ane le tulai ono uma fo le nei aso lulu wa maua uma tatou le loto mama oka wati le fo ile nga le lui tau le aso ye mo tatou va ai le ole olo le skilo mai le loto ole nga ole atua pa wa nga ia wa ya mapuatio o tafa leita hel nei minu jona fanga solo le tatu musika sui fei filoi e ma toi fa fia i ore nei tai au fa maros au fo le atanu alo su ju mangar wenga fa kim kim mai nei fo tai au fo fa maros to quarter fito le tau nei fa abno mai so tani mo le tatu bokala me reto le ola te pena mai le sunga ya pasta la fa le kopol tatu malu tai fa le nganga na mo nga tono vai aso wata to yai today in history daro vai por mena tupu le aso balu aperida tele to sango vai au le tai na fitu ele tau nei mo fa pongo telefone ngal pro tani apa tal fitu taro bokala me na popo fa le kai au kim mo na so lulu mo bol tatu le poti mai dunga ole awala. Good morning, aveta avale lunga tato awala le nei tai au fatimutimu o ile vaenga le Northern on the Northern Busway. Ile anga ia tule nai Sunny Nook o lea olo o ia tol ta avale le taimi le nei. Fatoa emo mai nei ia tol ta avale lono winga fa ala vela veta ta avale ia posta avale o fa le tonu lunga o le vaenga le na o le awala ile anga ia tu fo ile nai matu. So lo mai ta watu la mata toa lunga tato highway le na Twin Coast Discovery Highway fa solo atu lava anga ile vaenga le nai Rosedale o leo lo mai ta watu lanu mumu le taimi le nei olona winga ia atono le na ua ia nai lanes fo i o le na ua local taimi le nei aveta avale mo tatou i lunga o le tatou State Highway 1 le nai le anga ia tu fo i le tu atu i matu niso vaenga o tatou au wala le siaki atu o vaenga tele vaenga o lunga o tatou au wala nai e feo lolo lava fo i niso vaenga o le nai makuaki lia le leima mama mai i le taimi le nei o le tae au fa pena fo i le anga i mai nei saute anga i le taulanga ia o va inga na o leo ia kako ia o le nai ma na ia lava le tae au pauli na o le fa lava lava tau ta avale leo lo mai tau watu ia manu ia tele afta avale lau whainga malanga leo ua tue was fully of a minute wite aili tu lai ono when you shake up the radio show Painga mata talo tau le fo i tai a fo tama ki makaura au kilani no whanga whasalonga radio Samoa olo iai lapta inga mo timunga malolosi heavy rain watch mo au kilani a mata mai ana po le valo ana po se ia pa ia se fulu nei le tai hao so e le wha mo tau no atu lau auli tau whilolo mai le tau mo tātou ia aulo tumau ia lapta inga mo timunga malolosi ia mo tātou ia kilani ma Great Barrier Island se ia pa ia le tula se fulu nei le tai hao se fulu iwalo ele malu le e au kilani nei vanga o le tai hao fo wingo le tau le so fa sono pa utimu ma mafa timunga nisio taimi o mai o le fa sono tuna langi le leila auli o le so o savili fa sono nangi malo si mai matu i se sae fa sono nangi mai sauti si sifo nisio taimi o le tai hao nei luas futolu Bolunga o ele bebela fa mawina mo au kilani le so fundi mai lona mawalalo tai pe audio le fa solo na awalang le le tau tu sa le de velo le fa mawina le so mata au lo su tolu lona mawalunga pai ko yon tuatu la fa solo po na lang le le for raile lo su fa mo lunga le velo le for raile asto na la fa solo na awa pa utimu inisio mai ngo au kilani fa solo po pa utimu le sa mala so fu mala so luo para na yaso luma na ya pa mau amana o tuna mai la vai tau ele nei foi vai on the tie out a fanga solo le tar po kala me malu le tie out wala fanga tau pa vai foi tu lango ele tau tilo isi vai on sila apena foi tau sa mo mani sa vai on kilo pele tu mo re sa mos foi mai tolo amo luo se fulu mal tasi o te ai le tu lai ono fa tai fala longa le Enterprise Motor Group manu ka male Arrow Memorial solo awina trail tar po kala me ba luo le tie out as well la le tanga mo Felicia Mikaele ma vai ngata vita mai ona tana talaina fa fianga re sa mo le tie out fo e tu nga tu te mga re tie out ba lola balusu afar vai aso au maria fai volne aso pesele bo
Hey, Luas for Fitch over July on all to more with the Samoa Sefuruli Maivatolu Amo. Ja, laten we nou voor je zeggen, vaart al of al time voor de mengen, maar mannen le mamalo le tunu of vaart al of vaart veel bij de voor je tijd houden daar voor de ja. Hallo, laten we zien voor Maria. Soane, matanga ono. Good morning. Hallo, laten we zien voor de tijd out. Ja, voor zo dit lo to alle vaart van Maria talo hekka mai oi Melbourne Australia. Hallo, zien voor ons voor de wona afarfai or la kokai wise ska kokai ja. Rachel Sifa le vaart van mai oi Point England. East Auckland, malo la versi voor Maria ne voor Italia fo Caroline Tuala le vaart van mai Mangere East. Malo vaart Taylor vaart van mai ne voor Italia fo je papa Sabili mai la Mali. Vaart van mai oi Riri Manukau, kakopikongo de wo mai. Simeona Suena, malo la versi voor Maria ne voor Italia fo. Manu, good morning. Malo la vaart Taylor vaart simal tar program ne Italia, mai ava Simone Talia. Maror Sifua, ne foi taiao, Filongia Sao Peter, good morning. Maror Lavar Sifua, ne taiao fo, Miu Efa Amosa, good morning. Tola four, si umoti, tola four, no fatuso. Bel pone Australia, so fa con la popola, bel pongene, so de fa fo winner tan yellow. Ja, Maror Lavar Sifua, ne taiao, so tele na tarpa angom tarpa futa ne foi taiao on Facebook, but YouTube already sa mo. Au ye mani so fa fong mai. Samuel Tantu wala leo FM 106.1. Good morning. Malo lava se fo Maria wala ke lo ke fiku Samuel se ka ko kai. O fi ese fo Samuel mo ka ko wi. Ida afa fitu ala to Samuel. Ya le la afa no mo tantu ni sila. Le late so fa talo fa tu le tantu kala me malo le no. Pena fo il fa fo mai ta sili mai vetoru a mo so se vai o ke lani mo tu tu o yo te lo na malosi. Bo nei tai ao Olena vatune lapta inga mo timunga mararosi mo tato ya kilani ma Great Barrier Island ile talo tau ya mo au kilani lava yel no fa sa longa radio Samoa te longa melmana e foi na ni so vai nga ma se lava mo ti matu ole foi nei lapta inga ya le foi se fia le tunu le foi ya so fa si no wa mal tau Pe o lapta inga yo le wa fa malo sia mai mo tato ya fia foi ni so vai ngo o ese mai au kilani lava yo lo mai tawatu fa pena fo le Northland o lo ya lapta inga a matatu le so fa solo tu lava se yo o lava fo I le fai unga lava ya so ona ole nei o lo ya ile fa le o lo ta ua o cyclone Maianu le ile o le tu sifo o fiti le la o amata ona tawanga yes category 3 o le o tau amata ona nga yes fo ile ilunga o nga Samuel Pacifica ai o lana nga yes la e au ina ui ai New Zealand e o la se time o le weekend o le la o fa mama fa lava fo ia la pata inga mo tato e mai se lava tato lunga le Northland ia matato I nei au kilani pe o le aso tofi ia fa solo le aso fa raile ma le aso to ana o aso tonu ana ia o le au mai le tala o le anga I mai I New Zealand so o le tulanga na o ia lapta inga ai mo tato I timunga mamafa North Island ia e fa pena foi la na mai ta watu inga I Rotorua ia pe fon saunole sunga le awao ni se vaenga Bay of Plenty ia malai tu isi fo fa katane o nisi na o tu o New Zealand foi o leo lo mai ta watu e tele nai lapta inga o lo iai ai mo tatou lava ia foi lele o le foi o lo au mai le fa mama fa ila to o lo au mai lapta inga fai lo ai te tangtanga ia tu a maka o nga yaingi so longa foi le o le pala o le taimi wa tatau ona nga yo lo tatou ma ainga ina ia mafai ona ave esea ta ave esea mai ainga mai no fanga ia ai sa ili va ven no fanga sa nga le mu ia e peila o vaenga na o pala solo ia o timunga foi o vai aku wa maka o nga lolo vai mai tafta fa fale o vaenga na o leo fa manatu mo tatou e le fa karikari a foi le se o le weekend ai atanga ia tu lo taimi le nei wa mata ona ia tu lang va pena ia ona ta pena ka penga lava mafana va aile fuala a wike ua ngalo fa ole au nga ole ave o ka ko fuala au e o lava fo ina I me fanga po nai atato fanga fa Ja, onai lapta inga nam fa manatu mona no e leile no vouta le yai mo tato yo kilani fa pena fo telo vaenga o New Zealand
Ia o steme mo mai pol tol fitu la tano vai fol tu langa ile tau telo vai ngoni sina manai lapta ingalo tu mai a le ufa mana tu tano kala me ne foi tai fo le se vai ngana tu fa mana tu lo o tu mau pe ona ai e lapta inga moni se vai ngo Auckland mai se lava Central Auckland Auckland tu tono tu langa ile swa vai na batu tano kala me le so nafi so le te baba ya tu i poti na mau tano kala me o lo tu bau be ona ai se ia pa este mo le so ngama a tono le na amata mai lava fo ile vaenga le ile tuisi si fo se kai pe o vaenga i Mount Roscoe ia o Hillsborough Royal Oak Country pe ama le valu afe ia fale fo ia o le sa ia le lapta inga le na afi le lapta inga na na fi le la o fa au a nga ia tu i au kilani tu tonu ona o le tulanga o se siama po o se bacteria o le na maua tu tonu le swa vai so o le fa mafala fo i malapata inga mo tatou i le taimile nei ina ia fa apuna le swa vai ona ta mafa lea e o lava fo i le sua vai e whaonga ina le kukaina o tau mafa ia whaapunga o le whaonga ina o le sua vai mo le whaamama ina o loa se itulo ia e kakau fo i onga whaapunga e o lava fo i le tāpena ina o mea aina i tamaiti po o whangsusu mo na i alo laiti e ta tau ona mauti noa le lei ngā pupunga le le sua vai ia ona whaonga lea ona o le siama lea ma whai ona ola i tutonu fo i lea i tutonu tangata ona afia ai lea ia o tōtonga o tangata o nisi la o aunga kamalea o le fiva ia o le manawa tata se i vai atu lava whaafofonga latu but ele lei fo ele sila fia ina ia mata i tūlanga o le fo waku wa onga o to tele nei tamaiti le fale ia o le tūlanga fo ele o le whaasuati se i vai atu lava ia le whaafonga fo ele atu no but o tamaiti la iki matangata nai tua a matutua o la tau ia e vave lava na apo ia le siama lea pe a whaata mala tātou o lo tāpena ina ta umafa ia mai se le vai ta umafa ma ta mia ngai nei tina mata mama tutua ele leile utangi ona vanga ia ona leo le motino pe te uaswi mai lamta inga ale vanga tangorengo swavai estimule so ai o mal temine o tai au i lo tu mau pe nei tanto lamta inga na pe te va tu fitua feli masela households a fiem business ya no titilanto a Hills Bar a Hill House Cafe tapunia le sona nafi ia ona o lapta inga male le saunga le mo so vai so le le utangi ona vanga ia fa mo le tenu ma sia tanto lo ona le vanga ia pe ona yai Hills Bar fa bena fo i Mount Roscoe Royal Oak ia ma Three Kings pe ona taua nei tai au o do sta ia Alo sta ia ina ia tu mau saunga le mo tanto ia mo for se fo mana loina ina vanga ia ia ai ni se swing o lapta inga pe ona ia ste mana tai au ia la fa la von fa ilo tu tu al de samo mo oi ai mo ne vanga tai au o le wo fa mo ni mai o lo tu mau pe ia ona ia lapta inga na mo tanto o mo lo la vanga pe ona ta u ne foi tai au fo fa mo mole tulanga o whenga malanga le New Zealand, le iei nei malanga o te lo leo le a le whaua wina te lo nisi vaenga le ngatai domestic flights. Te lopo a fia manisi o international flights le New Zealand. O lea na whaalawi lo mai fo iana na whipea ma le whapasene lea whai fo lea o nisi o whainga malanga o la ua whaititia i le taimile nei i le tā o whainga o whainga malanga le New Zealand e masani o na iai o nisi o suinga ona o le tūlanga lava o lo o ua iai le pangati al taimile nei le taua leo lo whanga solo mana tua lao le taimile nei o le tau o pengisingi mo afi lava fo i o vaalele ua makua i taunga ta lava foi ia e fenga fo lo ka mafo fa on fa senga alo sunga la o tabai a wa ke fa ko le supply le ai o supply nga fa ele i o le kaimil ka wa ia le wo o le kaimil nge wa ma ko ia lu ilunga le taunga ta so o nisi la flights o la o fa ititia a tonu le taimile nei i le New Zealand Herald le na au mai ele tala lea ele o mai o mai po o fea nisi o vaenga po o ni flights fo ie but i isi fo o nisi o lipoti e nisi o ala leo o lo mautino ai la taipe o whainga malanga i Wellington le va fo i Wellington ma au kilani o Christchurch ia e whapenala i nisi o vaenga o le o lo ua maita wina o nisi na o whainga malanga le New Zealand o la ua uma ona whaititia ia pe o reschedule fo i mo le tau mawhai lava ina ia whaasosoa le lako pengsingi. But o le tūlanga mō tātou, ia o le whaaso o tai lava foi ina ia tāpena mamau ia whainga malanga. Ia maua ito i ai foi se tūlanga foi lea wa le fia wanga ia tu ia ai le i loa, e le i sila fia. O la ua umanga au mai le wha, le lapta inga ua cancel, ia pe ua le tau nu foi lau whainga malanga le neas. Ai sa le ia, so o le mesile tau na whai o le balau o le company ma le New Zealand pe a whapia o nena book sau
flights, domestic flights, manisi for flights le New Zealand. Ia pota no pe ta fa nga malanga na o ta sina va nga ta ua balau pe ai. Ia ke le mala vale lu kong ka fut pensi la ko. Ya me se ma ko ia ma mau le meu mai I mala vale le mangel a. Ka fo fa se mala vale le ka ma ko piko. By parachute. Okay, so ai nai vaeng update al pensini mo le fio le tenu nei tai ao o le o fa solo in tongata te le diesel. Te lo paulo vaeng wa te fo tanto fa ngai ta vale fa ngai diesel. O nei lo titilo atu o le ama faina au sia ni so pam pensini ni so vaeng o sila. Ia fanta la so no ka mo ia la di. Ja. Taunga ta. For ye 5 senge. Le jump le wa ye ngai I le per liter. For diesel lava la to ye o longa wa makwa I alu I lunga fainga lit pa o le tulanga fa le tilo ye. Le tilo fo ile. Kongu pe wa ko e fo ila ta to ile tausanga ta siva fitu 5. Ona o le moli mau fo ile o le vai kaimi 1970s o kaimi le kaunga ka o le pensingi uti ia masafa inga ta fo na mawani vaenga fo ia la ko ke supply inga mai ia le pensingi e peila o le tau tilo fo ile kongo e unga ko e fo ia ta to ile vaenga ina fo tau sanga ona o le la ikiki ia male uti o fa so o le tala ia mo tato o le ka ko kiso le ngai aso ia fa malia tu le malo la tunu nga ia tu le pensingi o ngele fa kala ia ngo sai nga wa paula it is what it is mai ele sainga ia ai tulanga na fa intale wa ia tato ia man tola o le kele yo vaenga fo ia la tu te fa nga ina le kiso lava ia le kiso itself be o loli ia le ngatele na o mai se le fe ala wa inga o loa o shipping o le mai tawina o le kele na o le vaenga o lo fa nga inga le diesel ia ai pe o New Zealand lava la to ia fa si uti o vaenga fo ia o le ka ke supply la to te supply le oil mo tato. So na banga na fa na tu mona tunu ne fo tai o fo ina o to lua se folo mo le tasi mino to lo to ta le tu la fitu ma lo fa tele tunu fa tas man tana proclama ne fo tai o fo mai fa ke fa mai le penina te fa no li o so no moni o ni so ta fa so longa fa business mo le se ta tu li ponti mai no la wala tu na to le tana proclama ha reto le ne fo tai o fo kia good morning
SBS Samoa. Taslima Ivatolu. It's easy for Life Admin to slip down the list. So, we're politely interrupting this show to remind you that winter immunisations, including flu, are available now. Let's get them sorted at bookmyvaccine.nz or ask your healthcare provider. Fire and Emergency New Zealand advises that paid firefighters will stop work for 1 hour from 7:30am to 8:30am tomorrow. During this hour, fire and emergencies response in some towns and cities will be delayed. Please be careful doing anything that could start a fire. Do not leave cooking unattended. Remember, if there is a fire, get out, stay out and call 111. For more information, visit fireandemergency.nz. Au kilani saute, sa ilise sa mo oe malo ai. O le Enterprise Model Group manukau o lau fale ta vale fa moi moi. O tele ta vale matango fili mai ai. Tele le soani o lau fai ngā luenga mo oe, mo se ta vale talafia ngai, su mai i le 5 Grey South Road i nei manukau. Asias fo i le upenga ta whailangi enterprisecars.co.nz, pe wala au mai i le oval selau, 5 lua tolu wha. Enterprise Model Group manukau, sa ili, fili, ma ave loa lau tawani. Sa penang whanau malau ai ngā atua, mo se sa whaonga winga ese i le Auckland Zoo. E whetau le lei maltuanga wa o ngal whanau ia aperila. Whaalongolongo i whaatal noa ngal autau simanu. Patamata la lata i Leona, Taika, mai simanu mai Afrika, Australia, e ova hatu malutol wafe manu mai so se tuo lalang. Le Auckland Zoo. Whaata whauta mai tima le ainga, o se asa le tumu i fianga. Tuatusi, Motions Road, Western Springs, Aukilani. Talofa o tofinga le tautala ma eselo fia whalongo le breakfast le Radio Samoa o te maa o nai. Am tavale lo ia le whaala vela vetu tavale lunga fo i le State Highway sumalono le taimile nei le anga e tu Sisifo Northwestern Motorway eastbound near Mount Albert o lo mai tau atu o lo ia settle tavale so o lo ia ingai lane se lua o lo le whaonga ina le taimile nei. Nisi lau vaenga o le na o lo o afiai o le anga i mai le na malanga i atu Q-Mail whaapena fo i huapai anga i atu le Westgate ia ma se vaenga o te aratu e peo ina o leo lo mai tau atu taimi nei was slow la le traffic mō tātou. Hill Road o lo mai tau atu i nei saute o leo lo o faisi slow le taimi le nei i le anga i mai na Alfriston Road anga i atu lungo le tātou on-ramp i le taimi le nei au lungo le tātou Southern Motorway lo mai tau atu on a northbound le anga i atu Takanini aluange manu rewa ni sina vaenga o leo lo mai tau atu ia ua amata o na whiololo le traffic mō tātou i nei saute. Ni se vaenga o tātou awala o le nā lava o lo o le lei mai flow le taimi le nei a vita avale tautua nā saunga le mu drive to the conditions to is futol minute utale le tu life it. Talofa, we're the Katinas and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Talofa le tātou atinu o mai le tātou polkalame o le areto le ola ma alo le soifua manuia. O le tuise whaalinga tolu whai upe luas fulu whapel tala Yesu o lo oyai. Whauta o te tū i le pui ma tu i tu i atu. Ai se tasi e whaalongo mai lo leo ma te tala mai le pui o te urufale atu i te ia ma te talisua foi maia o ia foi mau. O le upu o le nei aso o le filifilinga sili o na tāua i le soifuanga. O asa uma e te olai i le olanga le nei, e te whiangai ai ma filifilinga. Wafo, o filifilinga ia e fua iai au mea ta i tasi maunga luenga e whaia i le aso. Whai mai a le tasi whamatalanga whapetania a whaasamoa whamatalanga masani lava o lau filifilinga i le aso le nei. E tāua tele a wafoi o le filifilinga o nei e fua iai ia le mea e te iai a tai au. Ia o le ngata ina fua iai le mea a tai au
e te iai. Ai whapena foi, o so se filfilinga e te whaia nei, e iai ia lona seleselenga. Ia, o nisi foi o tātou, whatita inga, o lo whea ngai ma seleselenga o filfilinga sa tātou whaia i le tuana. O nisi o seleselenga le lei, fia iai, ini mea na filifili le tuana i whai. O nisi foi, o lo selesele i latou, ni seleselenga whanoa mani meti ngā mafua mai o filifilinga foi sa whaia i le asoana nafi. Pei taila, o le filifilinga sili na tā ua o le olanga nei. O lo filifili lea o le manuia e whaavavau. Awa foi, e le tu mau le olanga le nei. Whapena o ngai ai seleselenga o filfilinga e whapena foi le seleselenga o lau filfilinga o le whaavavau. A wawhai maitala le tusipaia e lua whaavavau o lo whaatali mai mo oe o le manuia e whaavavau ma le malaia e whaavavau. A ke lo le whaitotoa i le manuia e whaavavau o Iesu. A whai e ke filifili Iesu i le aso le ngehi o le unga o le nā filifilinga o le manuia e whaavavau. A wawhai maitala fo i le Iesu o au nei o le ala o pumoni ma le ola. O ia o le ala, mai le aise tasi e mawhai o na sawa tu le tama pe a le ui mai a te ia o ia o le ala. I le ane tolu whai upe tolu sifuluono o lo i fwoi tau whai bea o le whaatua tua i le alo ua ia te ia le ola e whaavavau. A o le whaatua tua ke firi le alo. A o le whaatua tua i le alo e le iloa e ia le ola ai whai mai. A o le tua sao le tua e tu mau pea lea i o ngalunga. Le ti o whai mai Yesu o te tu i le whai tutoa ma tui. Ai sea, e sila fia Yesu o le avangoa lea e ke olai e leo se avangoa whai pea o le avanoa e uma ai a whai e uma le avanoa e ke ola ma soifua le lalolangi le nei e ke le whaia se filifilinga mo le manuia e whaavavau ke loa e ke sele le malai e whaavavau a wā e whaalongo whai mai Yesu wana o ia le ala i le ola e whaavavau filifilinga a e maua le ola ma le malosi o wafe mai te fwoi kala nuspeia e le koe mawhai o na whaia se filifilinga i le tunga mau e ka pungi loa le avangoanga wakwe le tu e te ola ai i se olanga pupu i le lalolangi le nei ua uma fwoi ma le avanoa ai whai mai kala Yesu whai manatu mai ai o te tu i le whai tutoa ma o tui atu o le ata o le avangoa tāua o lo wha manatu mai le tua i te oe i aso umalava ina ia e filifili le ola e ala i le talia o le alii o Yesu i lo olanga le tua e le ai seisi avanoa le ai seisi filifili nga sili na tāua na i lo le filifili mātou te talia la uafio i o mātou olanga ma avea oe maalii i o mātou olanga mātou te mawai le ola e whaavavau whaavitai Yesu. Amen. Sota o mau ile mauta olo utama olo utama sota o mau ile mauta oh yeah fia ile meuma ile mauta olo utama
Malta. Olo Otama. Olo Otama. Salta Oma Ile Malta. Oh yeah, let Fia. Fia. Oh yeah, let Fia. Fia. Oh yeah, let Fia. Ele Meuma. Ile Malta. Olo Tama. Olo Tama. Ele Meuma. Ile Malta. Oh yeah, let Fia. Fia. Oh yeah, let Fia. Fia. Oh yeah, let Fia. Come and go with me to my father's house. To my father's house. To my father's house. Come and go. Everything's alright in my father's house. Where there is joy. Where there is joy. There is joy. I was walking through the valley, shadows on my back, heart full of questions, faith under attack. Bills stack high, friends act strange, storms in my life feel the wind and the rain. But I heard a voice say, child, don't you worry, peace in the middle of the rush and the hurry. Door wide open, love never runs out. Step through the word, that's what faith's about. Prodigal child, but he welcomed me home, put a ring on my hand, said you're never alone. Table set heavy with mercy and grace, tears wiped clean when I look at his face. Everything is alright in my father's house. No more fear, no doubt. We gon' sing it loud. Everything is alright in my father's house. Grace poured out. Let me hear you shout. Everything's alright in my father's house. In my father's house. In my father's house. Everything's alright in my father's house. Where there is joy. Where there is joy. Where there is joy. Sau tau ma o le whare o lo ta mawha ma ere pokala mea retole o lo nei tai au ina ua toi rua mino te lo jora tale o le tu la fitu le aso varu a barila. Ane mera tupura nei aso e tau sanga. Bye-bye. So sanga tasi iwa tasi fitu le aso na a whapenai o na ulfale le atunu tele o Amerika i le taua mua o le lalolangi ina ua si i taua yasi amani. Au le tau sanga tasi iwa ono lima na whapena fo i na iai se vevesi na tupu i le vao intia ma Pakistan sa whaingoa ina o le border fight. O le tau sanga tasi iwa fitu iwa. Ia na whapena o na mawai le ulua i avanoa e mawhai ei o na ulufale se tasi whai masui o le malo tele o saina i te tonu o le International Olympic Committee. Nisi nao wa inge mena tupile nei aso i tau sanga wa mawai. Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo. Ua whaeloa mai ala official le tine mu ma whalawalawe te tupu whaafosei Fire and Emergency New Zealand o le a le ngā lulue mo le tasi le itu la sui tine mu mai le a fole fitue o le a fole valu o le tai au nei. Ona o le atulanga o le awa ai le whaatuai o na tali atu o sui o le ofisa i ni wala awe o mai o le whautuanga mo le to'atele i a whae tete o na whaatino ni vaenga o no tulai mai eini mu. Tautua nā ngā sesenga o mea taumafa i a awa le tula fua ia mana tua a whaie tula i mai se mu i a vave alu ese mai le fale ma vili le tasi. Asia siane le itu lau o le Fire and Emergency.nz moni whaamatalanga e tusai manei fuafuanga. Tā pena whanau malau a inga atua, mo se tā whaonga winga ese le Auckland Zoo. E whitau le lei maltuanga wa o ngal whanau ia Aperila. Whaalongolongo i whaatal noa ngal autau simanu, patamata la lata i Leona, Taika, mai simanu mai Afrika, Australia, e ova hatu malutol wafe manu mai so se itu o lalang.
le Auckland Zoo. Whaata whauta mai tima le ainga. O se ausere tumui fia fianga. Tuatu si Motions Road, Western Springs, Aukilani. Oso. Son, fe o kausinga iau makari ila manga iau lau ka vali fou. Na voi amu so. Bag. O le Enterprise Motor Group man ka. Wa uso yai kaya wangi. Le yang whakamoe lau whainga duenga. Ai o akurea fiafi wa show lau ka mai lunga lau wala. Pa wa koinga ka vale. Piki apu SUV, van. So koinga ka vale ha. O fe fol cover. O le lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vili le over se lau lima o dua kodfa. Enterprise Motor Group Manukau. Sa ili, fili, ma ave loa lau taavali. O sila fia me whaatino mawhaiona umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o sila fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga, whaonga aile equity o lo fale. A wane misere por kalame, o le malu I fale, ia fiafi o soruru taitasi le se fulu te aile whaa. O le a sila fia ai au wala mawhaiona umi se fale motu le lumanai, ma au wala whaonga aile equity o lo fale motu, whaata wai se isi o fale, le por kalame o le malu I fale, ia fiafi o soruru wa yaso taitasi, se fulu te aile whaa. Hey! Oh! In this update, Donald Trump's rhetoric is becoming more violent as he issues a grave threat toward Iran. The US president says a whole civilization will die tonight unless the Strait of Hormuz reopens, warning US forces will demolish Iranian bridges and power. But Tehran is holding steadfast. The Guardian's defence and security editor Dan Sabah says Iranian infrastructure is already being bombed. It looks like the IDF, the Israeli Air Force, said it bombed 8 different bridges or 8 different parts of the railway network in and around Tehran. US forces also bombed targets on Karg Island overnight, which exports most of Iran's oil. Meanwhile, Foreign Minister Winston Peters is in Washington, where he's wrapped up a meeting with US Secretary of State Marco Rubio. Self-employed Kiwis appear to be trying to cut back on costs as fuel prices rise. New research by accounting service Henry shows the total distance travelled by sole traders who claim fuel expenses has dropped by 50% in the past month. Business-related trips have fallen by more than 30%. Henry CEO James Filler says it's concerning as it shows sole traders are working less, which could have wider impacts. Where actually it serves their purposes more to not earn, therefore not have to incur the cost, than it does to go out there and win further work. Police are cracking down on drivers using their phones behind the wheel. New figures show almost 55,000 fines were issued last year, equivalent to 150 a day. It's more than double the number in 2018. AA spokesperson Dylan Thompson says there's no excuse. This is one of the driving offences that people can't do accidentally. You can't accidentally look at a message and respond to it. The UK has blocked controversial rapper Kanye West from travelling to the country due to his past use of anti-Semitic language and imagery. The American was due to headline London's Wireless Festival in July. It's now been cancelled and ticket holders are being refunded. That's news. In sport, the news Shannon Frizzell will be back in Tasman colours for this year's MPC is bittersweet for Toshiba rugby coach Todd Blackadder. The Brave Lupus mentor has been impressed with the 32-year-old loose forward during their time together, but can understand the pull of home. 2 New Zealanders securing American college basketball glory in the form of UCLA's Charlize Ledger-Walker and Michigan's Oscar Goodman is an opportunity the governing body boss Belinda Edwards wants to capitalise on. The Warriors' Adam Pompey will serve a 2-match ban after a charge of dangerous contact against the Sharks was upheld at the NRL League judiciary. And former Australian cricketer David Warner will face court after allegedly failing a random breath test for impaired driving on Easter Sunday in Sydney. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso.
After vale lo ye folisi o fa'ala vale tu ta vale I le vainga le Conifer Grove I le fa'atule takanini so lo mai tau atu le taimi le nei le anga I adne takanini interchange le anga I atulna lungo tatu State Highway 1 o lo faya si slow down I le taimi le nei o le tai au lungo le tatu Southern Motorway lo mai tau atu on northbound fai la valasi pisi le vainga le na takanini ma le anga I atu papkura fapenala le fa'awa watu papkura Drury I le taimi le nei mana to Green Lane o lai o lo mamafa ia ai o la lava e kilia e flow le traffic e ui lava foi ina mai ta watu le nai mamafa le taimi le nei ni so vainga o le mai ta watu le nai e kiu le taimi le nei lunga awala o tahuhu Ellerslie ia ma le vainga le na Green Lane nei vainga na o le mai ta watu le na wa amaka o kiu I le taimi le nei tato wanga ia tu lunga tato State Highway Lewis fulu on northbound anga ia tu malaiva alele lunga tato State Highway fun maleono ia olo wa amata fo yona pisi I le taimi le nei lunga tato o walalau papa mai tau watu ia wa amata ona yaikiu na le vaenga lana Esmond Road Onera Road I le taimi le nei o le tai au State Highway suma leono on the eastbound lo mai tau watu o le na lava fo wa amata ona alo mapoloka le taimi nei mai selanga ia tu lunga tato Central Motorway Junction I le nei fo taimi le tai au Ti Rako Drive o mai tau watu faisi mamafa on a westbound I langa ia tu le nai Pakuranga Road o lo mai tau watu fo Bonson B le taimi le nei Newtown Road o lo faiasi mamafa le taimi le nei Dominion Road faiasi slow mo tato fo le taimi le nei after Vale Lincoln Road o lo mai tau watu fo ilanga ia tu le tato so tanga fo le lunga tato State Highway suma leono fai fo isi slow mo tato taimi le nei after Vale tau tua na le saunga le mu I le nei taimi o le tai au o ono minuta se ai le tu lai fit Talo for Samoa o Mr. Cowboy le nei fa fonga ma mai mo mai pea I le Radio Samoa Yeehaw Alola va se famoria le tino de nei taimi o le tai ao ia o si mai alau mai mo lau fa fonga o le vainga lata mai le nei I le tala o le tau o le atatu amata mai Samoa nei taimi o le tai ao va vai atu lua se fulu ma le taselo ia I le mafana fana le e Samoa o te le valu I Samoa I le nei vainga o le tai ao fou winga o le tau I Samoa la matene na awa o le tau ala mane mai langi le lau titi lotu nei le tai ao ma faina o I le tolu se fulu anga tolu se fulu tasi degrees Celsius mo lunga le vevela le Samoa le so lua se fulu fa e lona mawalalo ele o te maana mo le tado so tainga Samoa ma su le tado radio Samoa pia fa manina foi ma fa tele ni se melo tupu Samoa ya ma mai foi le antanga le talo la vai tau Samoa a le reporti online lo faina ma wal tado pakala me ne foi bang le tai ha no foi fa tado fa tado pakala me panga u malava al maro le tai ao so sa bayang America Samoa fa pena fo Samoa lo tatu mafuta no Facebook mari YouTube ro Samoa fa pena fo tatu wala leo de FM 106.1 I Samoa ma lo la ba ia le soifua maria se ba talo tau I New Zealand nei fa fonga le mai ono ye telo bayanga ma le ngata mo tu sautia fa pena fo mo tu ma tolo I lapta inga mo ti munga malo losio la tatu mata mo mo tu sautia fa talo fatu ma balo le tuno so sa bayanga mo tu sautia malo la si fo maria Blenheim o le lapta inga mo timunga mamafa heavy rain watch mo tatou o le fa mai mamafa timunga ni so taimi le taiao pe tai la fa sonato la langi le lei ni so taimi lo su tolo mo lunga na le vela fa mo wena mo Blenheim le so le si mai kai coral o e fo lapta inga mo timunga mamafa heavy rain watch mo nei le taiao fa solo na langi le lei la o li lo su mo lunga ma fa fana Nelson heavy rain warning o ye mo tatou nei le taiao fa mai o atula wauli ma le fiafia na nei walangi de leil tau lo su tasi morunga ma fana pau na vai ngor mo tu saute o ye lapta inga mo timunga ma mafai le so Alexandra fa sono langi de leil tau lo su tasi morunga ma fana le so e le papa yatu te le vai ngor in Chicago a wa fo I pau timu langi de leil dos ful morunga ma fana le so e le tele vai ngor Queenstown pau timu fa sono po na langi de leil ful valu morunga ma le air tima rua pa o timu lang le fo I telo taimi los fulua morunga ma fana Wanaka fa sono pa o timu lang le fiafia na neis fulu vanu morunga ma lu le Airways Port pa o fo timu ya fa solo ina ba watu pa o na timunga le fiafia na neis fulu ival morunga ma lu le Air Dunedin
Fasono pa uchi mo lang de lei fo tau duas fulua mo runga ma fana mala ayo kara stete ma lo la versi fo mo ria fa tar fa nei tai yao ya e pa uchi mo lang de lei fo tau lo su fana mo runga de vela fa mo wina mo kara stete e de nei fo ya so tele na ba ngor mo tu saute se ma talo tau mo tu ma tu pi talo ngor mo tu ma tu lo ilap ta inga mo heavy rain watch I kai taia fasono na awa pa uchi mo ile so lusu farmaunga ole vela famawina mo kai taia ile so lesi maenga lo iai lapta inga mo le so fangare heavy rain watch pa utimu ma mafatimu le so lusu farmaunga vela tauranga heavy rain warning ma mafatimu ni so taimi fa so fo ni malo si savili mai ma tu sa sae lusu fulua maunga ma fana taupo heavy rain watch mo tau pa uti munga le so ma mafati munga ni so taimi los fulu mo lunga ma fana roto rua heavy rain warning ma mafati munga telo taimi le so los fulu mo lunga ma fana yangi ma rosi mo sabini mai ma tu sa e ni si maeng kiri roa fatarova tu lena ni si fatarova mai kiri roa Hamilton heavy rain watch pa solo ina pa uti munga ma mafati munga e watu la oli mala fia fio mo watu ma mafana ti munga mo to lus to mo lunga velo e fa mo wina mo kiri roa ile so tele na baenga olo yai a isi baenga la mo wani tone ma lo sui fu pa uti munga ma mafati munga lang de le fia na nei lus fu mo lunga ma fana ya ma tele baenga yai Palmerston North pa ufo ti munga ma mafati munga ni so taimi ma mafati munga ni Plymouth ti munga fo tele vai on Napier fa pena fo Masterton e pa uti munga le Sol Levin ma bafa fo ti munga ni so taimi Hastings ma bafa ti munga ile so fa pena fo fa solo na awa pa uti mu ile tele vai on Augustman ile no fanga fa salonga radio Samoa tama ki makaro o kilani dos fo el mafana fana o lo jumawa na ile pta inga mo au kilani ia fa pena fo I Great Barrier Island mo ti munga e tauno atu se fulu ti se fulu rel taiao ya mo watu na fo ti munga mafa mo ta to winga na tau de so pasoro na awa lang de lei ni so taimi pa uti munga nei de taiao o winga na tau fa mo wina taiao lang de lei tau lang de lei fo les for rele awa pa uti mula sto nai pa uti mula sa so fo mo na so luara na va so lo mana ya to ya ole vai ngala to mai na ile talo tau de nei fo vai ngala taiao le to mo de sa mo fo lima eva tolu a mo ngal mana leo te vai to lo fa te tari langi a to wa nei es furulua ele vai to le taimilen to le president America mo Iran e tali mai ai te talaina o le Strait leo Hormuz o se furulua la le taimi o taimi tato o taimi America e foi e o mal taimilen to ina ai so le facility o le ala le simea e so ope afa pea e o atu le taimi nai o talaina lava for Iran ile Strait of Hormuz ia o facility le na lo ye nei mantole na batu la sora nafio lo ye ile minister vai fafo a New Zealand to na America fontanga la sora nafi wa le fo na fsiningia o ani me tala no ile minister vai fafo New Zealand e o ile fa no tusi o le malo America ia o me o mai o lo tu fatasi ana maua le tan por kala me ni o li poti fo ina tu ina mai ni so pa angal tar por kala me nel ta o le talia Iran e le kai so muli Iran e le tai so muli Iran le mele po ala va ia tala ma lapta ingo vatu le president of America e le tai on so muli Iran o tala ia mani so li poti ma wal ta por kala me nel ta ia ba ole tulanga na ba va ya tu tulanga wale va vai umal langi wala la me tupu pe atane sfurulua ia ai leusta ia mai Iran ni so vai ngana batue America ia e fai foi fa mta mai America la to ia ai fa pena fo ile mai ta watu ia ile tali mai fo ia Iran la to ia ele o ma fai lava fo I ona e pe o le lava fo I o la tau folfolanga ia fight till death o no winga ele ai ma se tato fo ile ele ma se ata mai o se file mu e vave ona o mai le taimele nei ia ona o le fo ia e kuai mai le sia ku mu le si malo ia e fa pena fo ina tu ia tu le si malo le sia tu so o le lavala o le atato tuli mata ia po fe le anga na pa wale fa no anga o le ngei o le a oi u mai le lalolangi ato ona o le va tawa a nei fo ia tunu o le lalolangi ia o le tulanga na ia wa e tu sai mali potina ma o le tampo kala menele taia o le tali Iran na
we will never bow down. I mean, before pedophiles and genocides. And we will fight to defend our country and bring these war criminals to such an end that their pride will be ground into the dust. Why Iran? Iran le the tulanga ya ole malosi de naman tulanga lo yai. Ole famai ni shobang report we will switch off the oil and gas for many years to come. Matuala ole o pupuanga ya matulanga lo maftia nei tato le nei tulangi. Ayala to o America mai Israelu e kapomu Iran. E de kai solomuri Iran. Ia ai pupuanga ki ai ka ko ngeile. Tawor swa mat pensin. Yeah. Ya. O tulanga na o ye. Ola update for na tulanga lo ye so la tato fata talila. Awa nei las furulua. Te lo jamila tato New Zealand. E te taunai loa se tali mai a Iran, aranga wa wakul tali na mawal tae po kala menei tae au. Ia, o le tali mai na Iran i le, ke le lopo skau whaafefe. Ia po se mea mo i le pesi kenga me, kare la whainei. Interesting to watch. Lenga. Sa i tilo po le ale unga, o le ao o ye. Ai sawa, ia le lei, whailip ki or kai au. Bebe si mai la ko ai fai mali el tato I puti ai mai se le tau singa nai tua ama tua a wange ingalo le puti al to ina ya singa swala sa fo ile nei tai au ia wa mana ia tele le na matua ia o singa fua moa fa punga al fua ai manga kua la o le fa manatu la mo tato le fa fonga mai I vaenga ia o le na ave le fa mama fal sua vai tau tua na ia fa puna le sua vai ia mo tau mafal tap nga sisenga inga fo ia tau mafa ia o le nei tai ai mai se mama tu ia mana ta mai to le wele fale sa ese papel se pomo americana o la America Cameron. Ba chosen frozen mai le antilele. E le na on fa na tu masani al tara bokalame fai de madu le tai out fai le pti e pe on ta o fo ia nai ta to matua tu asin sino le tino ba ben fai le ki ko inga mano ko kai out. Matatalo. Yes. I want to tu vale. Yeah. Tatalo. E alo falava le tua e tato ma. Mene. Ale le nei vaanga na ele te maona of so tai le tara bokala me Samoa me foi nei vaanga mo tu pi Samoa nei tai au. Ia ma tu lango yele tau tato langa le na o Vanuatu mo fiti le na mawal ta bokala me na afia ina cyclone siana tau bokala me na fi nei tai au. Ia te lo lai mane mai te lo lai mane mo tau Samoa nei foi tai au fo. Sful fitu lo motia nei ia le tu la fitu malo la vorso I fo mo ia nei foi tai au fo.
Talo falava o a lapi marina, mau belo li tio. Ile Radio Samoa tasili mai tolu amo. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. A man from the city was taking a drive out in the country and got lost. He stopped to ask a farmer for directions. Where's the main highway to the city? The farmer answered, I don't know. So the driver asked, well, where does this road go to? Again, the farmer answered, I don't know. Frustrated, the driver said to the farmer, you don't know much, do you? The farmer answered, nope, but I ain't the one who's lost. It reminds me of the true story about the famous scientist, Albert Einstein. Einstein was taking a trip on a train. When the clerk came through asking for everybody's ticket, Einstein couldn't find his. Worried, he quickly searched through his pockets and suitcase. Recognizing the famous scientist, the clerk kindly said, it's okay, Mr. Einstein. I know who you are. A few minutes later, the ticket clerk saw Einstein still looking for his ticket. Again he said, it's okay, Mr. Einstein. I know who you are. Einstein replied, young man, I know who I am, but I have to find my ticket because I don't know where I'm going. The well-known preacher Billy Graham recently spoke in an important ceremony. He told the audience that he had bought a brand new suit and tie just for that special occasion. Since he is now old and frail, he said he didn't think he would be attending any more public ceremonies like this, so he probably wouldn't wear his new suit again, not until he dies and is buried in it. However, Billy Graham went on to say, unlike Albert Einstein, I not only know who I am, but I also know where I'm going. You see, everyone lives forever. Our death is just a doorway that leads to two very different places, heaven or hell. And it's the road that you're taking now in this life that determines which of those two places you'll live in forever after you die. A Danish proverb says, better to ask twice than to lose your way once. You see, as long as you're still breathing, you can change roads and the direction you're going. All you have to do is ask Jesus Christ to forgive you for living your own way and to help you start living your Maker's right way. Then you'll have the total peace of mind that you know exactly where you're going. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Lo so follow what tell to la fitu ngon man fa just mai le fia ngale lo ni suel ta to Radio Samoa pio taru ta no fa lo tele ni se mo lo tu Samoa lo ngato ne fa so Fatalo fatu le anga fia le nei fo tai ao la wa fionga ile lo li ma lo le fo la ma lo se fo mnui ya ta tu to foi fa ma lo fo ile so i fo mo ma langi ma le so fo piu fo le u se mo nei ya pero i fo i ma o te sala me se sunga ta vai ile mai a hu o so ma lo le seta ma lo le sui fo va tai foi mo ne mo no to mai fo il ta to ngwa o ngato ne va so ta to yai o la ta tu amanta o le wa fa mo tu mai lo fio ngal manna sui to va mo le by election por palo tra ti le ale tu ma lo vai mo to wa ya o le o menino le o lo atu to tasi di suyo le fatu tu le tu sa mo tasi di suyo la te wa mo le va na puia ya te o ta ya mo te mani ile o te va tu tasi le o to po mo le po isa se e le no fori tu malo le pa ina skupitu wa mo vai
e sa le fo ima Mr. Kapeleta Saro la fionga le lau timu ia pe asa wa o ya le fionga ya lau timu ia a fo wele se va ai e tau baba tu tota ta tau ba le parti vol ne ya sa mo poto le ta ye le fionga sa pa pito ya pe me na mi ta apa ya te roa ya se fi nga fo ia e ola ngo ina tau baba tu tota sui toto a le tatu te taria foi inisio ta penanga inisi foi o kuanga o mawai i lungo o wai a foi nei ole wale timoso o i fefiloi pe ia ko inisi e no ia se si palo tare ti foi ia ai te roa sau se lao i tatu ternone ia vanga na Malo ole ofsilenta foi atu fsone mai fa mo ngala mana o sui e tamo mo e o sui tudo tasi e fai la tu feeling po fer party e ngalue ai ia pe avela na langolang ai le fai fa tu tonga po sa ole tu la fono e mo sui tudo tasi o sa tonu na ole sui tu va vo le wa ma ko le mero ai o swingo tu la fono e te fili no parti e te tau i le palo tane sa i le tope il parmeni sa i diro lau pe parti o le parti a na te tau vai e uma manuia mai te la tua e no foi o le sui tuto tas a manu malo mai te milere a vere pe pavo e o e fa mautu vai lona tu langa le la i ai tonu o le parmeni e ida no na fin e pe uma pano te po fer parti pia na ia ia fa pa sai ni ole ai apa pe te sau te malo mai tu totasi ai sai ni lo pe te agua fa tu totasi e te ala tuala e tu totasi e le ida se ava fa o ile tu totasi ai ona e sau le ai to vale i se parti te mi le o fa na solo lo te mi de por tu malo o fa ngala pa to fi algo se e te fi algo parti o lo fa ma vai ale fa lo palo tele ji manino la vantu la fono o le tova vato la smo mo me o la fa in by election le ba ba ya ato mo me de o mo multino ne fa ile fa na fi nga vai mo to Mata watu le nei foi vai taimi o lea ua whaatu le mtanga luenga o whainga whaiva maala manui o le ngā tai whale sei whalau tele fo i lau a fionga lea vai. Ia, masalo le wawa ia tui la u sa ili dinga sa whai. O le mtanga, o le au nganga le po le ala manui lau whainga whaiva. Sa i te tonu lau mtanga luenga o whaatu anga mai le tūla pono mtanga luenga lea na pasi e le a pe se la ultima iba no no termina o pule nga fu ne New Zealand a fu atu ye po no fu iba to sanga tarwa ai sa o fa ta sia la ia ntanga lo fa to anga ye male o nganga tu la ngai ba matua ia mfinga fa iba ole vai tau ole tau a matanga le luafe na fo ye fo ile fa unga malo na te mi e se mai le ba matua e wai la lo tanga lo no ne o una o fa na tu lo se se bang ia ai o mai ia fa to anga mfinga fa iba e o mai la te mi ne li to sang ia le wai e fina ngalo ho ma lo wai e li te e a ve se lo le mfinga fa iba fa tu e se sim tanga lo te lo se o fuanga ta o te le te vai mal te usara me te pa mo ponga le tu la mai kasi le o ala manuia ila wa ai e moni la ba ai pele o le o ye se tu la o e mtua atina ye le ya e tu la ngai wa nei te mu ta tu wa ai le tu la fa pisi ni si le ala manuia fe nga foi ba ya atu no pe ofiti ya te le o va fa mota la e fa mota ina o nga sa mi o tu na ye le fa tu sa ria te o nga sa mi o tu na ma ta tu o nga sa Vale. Le fa tu la fonoi. Au te lor fin ngalo le wa mai le. Pa mi fo il fero ingom tu sta la va aso no fa elo en fo ngale. Te lo mos fo nga ta o te le e to e ati na e le ye ta to ala mbuia le o fa nga fa ale la u tu patas. O tanga luenga pe pa sies tu la fono par mene pa tu ina. Tanga luenga o fa nga fa
ia mala manuia tau le ngata I whale, marine resources. Okay. Malo o le ase fautuanga mal komiti o malo o fatasi il tato malo Samoa e su msa ili ile mo male le do tanga te tono Samoa fa mo le a ngalon mana ia o te loa o le tūlanga le sin fe wita vai e se anei vai te mi o pai ma mo te o mo watu le ma le loa e ala isi voi le mo sa ili ia mo mai a to te le ala umata watu ia e pe e watu amfa pena o le isi tala to mo mai po ua mo stanga te sa ilinga e si le fio fo ia I mta upule mo mai a wivi fo I se tulo o nisi o tangata ia la e le a wivi le na mo mai po nai tau sanga li mau atu ia la e ta tia fo I o le la e fai sa ilinga le o mai le so le I mo po ai e si le fo ia le li pangu ta le a mo fia le tau sanga tanu na sa ili le le mo le lo po li fa fo po ia I le sa mo ia fai si le ia pe o tūlanga na o le fo ia tu ngalu ia komiti le maro o fatas wale sa ia tato o malanga le sa masi o I maro o fatasi e foi ale ngalu ngale tu sanga o mori lo longo o li poti ne atulo tūlanga ia tau mo tūlanga fa pena le la ia wala mai ai fa tuanga ia komiti o maro o fatas o te lo o se tūlanga tau e tau si lo tato maro ia tūlanga ia wae o pea tu la fono le te lo se lo ngai lu fu fai tu la tal me le lo el tanga ta pato a le poche so ye ni sa I dinga ho le fa sa la wa okay a le hola te va vai tu lungo lo pena te fai la ngam tanga lungo le leona po e fu se tau le sa I di na ro se na mo wa le so fu le lo a ye fu le tau le por vai a so tal vai por le lo va tal vai na sa I di fo I te ua mo murmuriane wa maliu o tūranga la tā ua na o le whangu o maro o whatasi mo tātou a wai le ngate a tātou a isi ho ia tunu o le ei tūranga ho ele o ta oto le leini tāpena ngai whatino le o nanga le no winga ta umai e tā ua tangata mai tā ua tūranga e whai o ngārwanga ho ele sa I le pe whapeo o isi tūranga o le roa mo watu e le roa pe whapeo nā ruesi ma lo fa tai mo le fa lo terino nei vanga ia nei tai au va tu la va no a taria fuori tenu ia taru tala masa mo pa tana balu ia fa lo ia ta pena fa mo le o le wa ia ile polo ino po I po se pa tonu ngal fa sinonga ua foi nei I o tau fi ai ia o to foi fa sa lo po ia te tai o le tu ngai po le vai ngai puia ia te o tanga ni fa sa lo ngai pe na pa la ni mo so se wala so tai e to ia fi ai ia le minsta wa o nga bangano ia fa pe po te tai o malo in palmia o le fa to nunga le mo polo inga na o me na fina o te vala au mo ria nga po ia le sunga ia tu le pa pe so ia sai le mo ia le oi o le ua matala ia se nga po in fina ngalo le malo o le ua mo le mo wina le aso na fin fam tu wa tu le tasi mo le valu biliona ia mo le tu malo fa asale anga luane sa ia fina ngalo ko e tau fio no nisio to asa pa pena na ni mai wat to ngel tatu malo ia le o mai sa mo tino maliu ngase to lua sa awina tu to ngofiti ni sila fa pena su no intia le o ye po ile spal tu anga ta vai mal tu sala komite malo o patasi mo sa mo ila ia te tu la fono ho nei mal fa vai e ave ese fa upunga e ta mama ina yo tato tanga tai yo la tu a fianga tu mau ia o le afa o tele tato telefo te masani o le au nanga la va tai le tenu ila mai mo la fa fonga ta valu te mini sino la fa pena fa o tele mai ta tala na mai sa mo ia o a mal tau sa mo o ngato no neve aso o winga le taule ai o se video le vai te lau loa fia pesa mo mai au mai au mana I timu ini so temi ele ia ini fa tuanga mani la te ingo fo I o fa marusia mo lo fo nuor tatu tuno ai o le vai le tau ia podu masava I le so ia wo ini so temi pa pena I timu te uruva va solo ai ia tala pu le tau mo le so uru te vai fa te jere lo fionga le ile tau jo mal cha tunga wenga ele o nga tono ni foi va yaso ta jo felo ele as fraile pe aulia ai mania fa va ne so
Ya, manuia foi ko kwanga la ngato no la so tawai mel tusala. Tai lava, ia, sui fo ia, o le whionga ngalwan mana tu marwa o tanga vai tipi o tanga vai sui o tātou Radio Samoa i pia. Ia, ma tātou ripoti mai Samoa nei fo i tai au fo, le tautua mo Radio Samoa sfalima e ba tolu amo, tātou whamrianga swhanau o nei fo i tai au. Pabrik ko swana wala so lulu re wa varia so perilla matala telefoni pe ma fa na fa ngaina ma bole se fa monia mo se tasi fa mana tulo na so fa na ne ya so tolu fitu tasi lima ba tolu mo fa na no do tanto email on air at radiosamoa.co.nz e ma fa ngal tanto Facebook ma YouTube or Samoa puller ka ma lo ma tu po fe ba ngana ba me no fa monia fa na ne fo ta fo is fa monia i lo pito fa tali telefoni le yo mai se fa manianga tavai. Ta telefoni nei tai au, ta lo fa. Fa ba se fo fio. Lo se fo. Fa ba via kule fa so kadileo o de dio tuna. Ala sala wa de solo ta sala ya lo fa de tua ba ia. Toi fa po polizia so se te o la wale. Fera ia ma o. Ya fa pera fo io la Watu ia rafa po ofileo bari lo mana ala sala ya watu lo suta sta usala ya lo fare tuo e fo etnisia se tele vo ya famiglia na watu ya polio ma pero ya la i Palermo place ya magia le aso lo suga Tana ba con elio moria fo le nei tai ao ya fo paunal ta telefoni lo to mai le sta famiglia ngol ta Facebook nei tai okay le emaili le ai e fine mu fo na so malo a pedita la ko ma nei le fo ba la fa formation a tana yona la wa fa ilanga ko ko sima langa banana cake pancakes o ka ma fo very nice ya le fo al pesere family to tanto pure kamera fenga fenga de Samoa man tar po kala mena to no ya ngai ani chelo to a so fu to luas fu lua le bar Suafa Hote avatu lovi inga Waia fio ilo neola Wa ela vea I mai lo tangata Hua ea fio mai le lalo langi E fascino mai le ala Ma e maliwai ile sa tauro E totongi awaga sala Ma ile sa tauro ile tuga mau Toe tu manu malo lava O te si itia Lo suafa Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross of my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Yeah, I woke up with a purpose. Spirit
it in my chest. You brought me from the valley, now I'm feeling blessed. From the cross to the grave, then you rose in the sky. That's love so deep, it'll never run dry. Hands up high, hearts full of life. Every breath I take, I'm shouting your might. Your mercy hits harder than the beat of the drum. I was lost in the dark till your kingdom come. So I lift you, praise through the struggle and pain. Every trial I face just echoes your name. You're the reason that I'm standing here forever. I proclaim glory to the sun forever reign. Amen. Hua e feel my lelo langi. He fascino mai leala. Ma emali uai ile sa tauro. E totongi au agasala. Ma ile sa tauro ile tuga mau. Tu e tu mano malo lava. O desidia. Lau suafa. Hua e feel my lelo langi. He fascino mai leala. Ma emali uai ile sa tauro. E totongi au agasala. Ma ile sa tauro ile tuga mau. Tu e tu mano malo lava. O desidia. Lo suafa. Alova Samoa. Wa ule ne yo kas futialu. Awal suwi ya ngila wa ule kio. Aeva eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo Radio Samoa. Vevela a. Matautu taimile nei lunga o le tātou whaafanua fo'i o le fo'i olo o iei le ata o le taavale I lunga o le tātou Northern Motorway le taimile nei on State Highway 1 I le vaenga lea Northern Busway o ina le siaki ato lea o iei le ata o le taavale ia avita vale fa mo le taitu ana le vaenga na le tele ia o le nala o slow way tātou le vaenga ato ala vale na o le ala tele I le taimile nei o le taia o le anga ia tele na anga I le North Shore le fo yo lo mata watu makua polo ka ko ala valunga le awala na pela no mumu mai na tātou se anga ia tu vaenga na fa wa te sani no ka alu ko nga Constellation Drive buses le vaenga le na fa solo tu lava se o atu o vaenga la nai Rosedale no mai ta watu taimile nei o le na e fai asi langu mumu lo na winga makua mafale traffic le na o ia lunga tātou awala lau papa le na o feo lolo ma le traffic fo le na o iai I le taimile nei avta vale tautua na lava le saunga le mu lunga tātou State Highway sumaleono I le vaenga se me I La talata Western Springs le fo watu mai e fo le sia tol ta vale lo no winga o le si fo ta vale la vea ave ta vale se tau na le saunga le mul nei taimi o le taiao te le line polo kai fo lunga tato State Highways fun male ono I le taimi le nei Western Springs anga yane Ponchev fa solo atu ile lwa kulenga nga I Messi ia o le fo yo lo mai ta watu vaenga na le tele na o tele na polo kai taimi le nei tato wanga I mai nei I Saute mai ta watu na o wiri lava I le vaenga tato State Highway luas fulu leo lo mai ta watu faisi pisi mai malanga ia tele na mo tato fo yo lo anga ia tu ile malai va alele o leo lo solo ngalele lunga tato State Highway 1 Southern leo lo mai ta watu foi ia o ngai kau feo lo mai tato taimile nei se vanga na la le vaenga na o tahuhu fa solo tu lea anga ia tu I Mount Wellington ka kopi o ngakele na fa solo atu ai Penrose ma Ellerslie fo yo leo lo mai ta watu nai vaenga na le awala le na ua failava si mamafa le traffic I le nei taimi o le taiao pap kuranga ia tu Drury le fo yo lo mai ta watu faisi mamafa le traffic mo tātou ia ta vale tau na lava saunga le mu faisi pung sa fo infati mti mo le taiao tus flono minute ona tale o le tu la e valu Tasili mai batolu Amo Radio Samoa Tasili mai batolu Amo Talofa Samoa e mawhaira sosoni atu Dr. Chen I ngasi o le maisoka toto maulunga ti ngale tino whapaui no pauna maisela mangyesa malikanesa Maule tia whaamamai lo puta ma le paste mo nifotinga ma le whaamanongi no lo fofonga. Whapea product po o loa e whisosoni e whaala ma le mole ma dark spots o folinga. Ua tele ungali ua mawala to pepe o nar sosoni a Dr. Chen.
ala au noa i le lua fituono tolu fitu, lua fituono tolu fitu, pe a fiuane i le lua ono Great South Road i Otahuhu. Fire and Emergency New Zealand advises that paid firefighters will stop work for 1 hour from 7:30am to 8:30am tomorrow. During this hour, fire and emergencies response in some towns and cities will be delayed. Please be careful doing anything that could start a fire. Do not leave cooking unattended. Remember, if there is a fire, get out, stay out, and call 111. For more information, visit fireandemergency.nz. Le Aro Memorials le awonanga wa ovantu ma le tolu se folu tausanga o tautua mo o e malo wainga o maafa amaratu e ngau sia I le maamora e pito siliona le lei. E mawhaiona lafo le maafa amaratu I Samoa. E tolu la e mawhaiona e asiasi a I e whai e ilau filifilinga ma ngele manukau mani ulen. Pe te tanga iane le aromemorials.co.nz. Morisi whamtalanga wala au le lua fitu ono fitu valu fitu fitu. Lua fitu ono fitu valu fitu fitu. Le Aro Memorials ma whamaratu I se tautongo fie e ngā osi ma le whaamaoni mo e pele I a te oe. Tā penang whanau malau a inga atoa. Mo se tā whaonga winga ese I le Auckland Zoo. E whetau le lei maltuanga wa o ngal whanau ia aperila. Whaalongolongo I whaatalinoa ngal autau simanu. Patamata la lata I Leona, Taika, mai simanu mai Afrika, Australia, e ova hatu malutolu afe manu mai so se tuo la lang. Le Auckland Zoo. Whaata whauta mai tima le ainga. O se ausere tumu I fia fianga. Tuatu si Motions Road, Western Springs, Aukilani. O ti ngano ni fo. Whawawe nei loi le Papa Toe Toe Dental. Ma whaongalau Community Services Card. E se iailo ni fo I le nao le fase fulu tā la. E whaia foi ni fo auroi wha ai ila ai lau smile. Susu mai pe wala au mai I le Papa Toe Toe Dental I le lua fitu valu whawalu tolu o le tua tusi tolu fitu lima Great South Road Papa Toe Toe. Papa Toe Toe Dental Smile every Talofa Samoa o Jerome Gray le nei. Pe o e e lau ta vale po e whaafonga mai I lo maota. Ia tu pele ni lo lau le tio le sifunu lima I watolu a mo. Radio Samoa, numera tasi I New Zealand.
se masei e vai foi ole na ole ne tau a pisa longo fa tutuila tau la maita e lo ainga o ai le ali au personainga o faso e salona si u fofonga italinga e fai foi ole na ole nei sole masai una maluma le lei malielo lo tropea ai se masei e fai foi ole na ole nei Whaiole nāle nei, whanana Jerome Gray, ma whawhi whianga o tai au ina o toi valu mino tolo tōre tāle o le tū lai valu, tātu tala mai Samoa, pēr tala valu le tai au nei, manatu o solonga le le tai au le lo whamalanga le nei o le tua, o le vai aso mua malo longa nei whanau, le onga, tātu iai, ia, whai se mawhtanga le manai whanau, ia o manto fo i walanga e fo ia onga na ole o tamaiti aso a ko alai o le whale a onga, ia ai aluai o e whai o vai so se meke mga o iai a le ala o maolo o maua whare le o marataimi o maua kai me mafuta le manai whanau ia na ngā whai se mawhtanga le manai whanau a tara noa anafi manei nai nisi fo usu ma ngai on me le o ngofa kasimba matua ma whanau whai lako pikim karkana ngoa o le mkwa manga ia pentata no nafi quality time de ai se me siriatu nai no le mau o taime ma futai ia ma tua manai whanau whai ko kima whai ko kalo i taia o mana ia terele ia wala ia ai mana ia whaau ia la singa kai mio le aso fo ilele o te salanoa nei mātua i whanau ia i tamaiti e le primary school ia ma ngai ai ngai kai mio le aso i whai ase lako routine fo ilele ia o le kai mi leo o mai kiringi man kako humko kalea ia o mai sau e lea senga e fulo kai pu ia sau e tō masi la o mai kua ia moenga o koe inga lea o mea whapea e au ngā fo ilele o ki pai e tamaiti ngai aua iange ia la nge ala fa sanga i mal kelfong e ko moya o kelfong ya ma wala singa kai me fai singa fai tau nga tusi fo ile fo ile wa la o fa nga yo fai o saula o ila o ko e piko silinga manga ia fai ka kusi ele ku mama inga ele si fa longo ku le alu mai ele pas ole o ka ko nga fiki fo ie inga ia ave esel ma fo tamaiti mai me io ai mai se la ve devices ia ia ole to telena o tamaiti e siri atu le fie mafuta malana telefoni ngai lo vavai atu le matua tamamal tina ia mai si fo i uso matua whawhine tona le whale so tam whaila e vavai ma break ia le mena langa e leise mele le il tamaiti tia mawai ngara ke fongi da so atoa ia e maule nei taimi o malolo nei whanau ia mafuta le iai whai vai a kako ai yang aku ora ke fongi o pok o wangi ko va ya ko o kako ai ai saru i fona ke fong va me va ver mo le io kari mai la kali me o ka fale ulo ke fongi va to lo wingo le telefone le o teme ai ia o kai me ai fatasi ai do le ai ko ala saru i fona ke fongi ala le ia it was a medley. So I mean, no quality time. Time you always spend fantasy. Matua manai whanau. Ia la ngai piki fo eta mai ti la ku ta mam ti na mala o ke fo ngi salsat. Wala o salsat nga se fai sisi. Ai ora wingo le talo tasi na o onga le sona le tele monta to. O al time o mafuta lunga lau ai. It's time to eat. Ai lo skai me ai ma sa for ke fongi la to e for kai mo ke fongi la to la to wi lo si mele le na ma o nei ma to fo le all time le ya le e learn e tamai tele o le fing of out on fa ya ma ngai ku ka ma nei fo mo la to oh shit ke fa ku la ku ka ngai ya ka ngo ya o tamai ti le lo na fai oi e ke le ko ku ko le lo ka usanga le lo manga nga e fa ku sa war ka male sa war ke ngele mas ka ko
banana cake. Ia po se chocolate cake. Ia ngai le ko mingo ia le ala wo mana ave a o le fatu lena join le tamina nei. Le wa ina mata mai fa na mo ata ya. Nani. Ia o fa le ko mai fo la o nga le baking le fa le. Singisi. Mele le manga. Ko lunga le Facebook nga e manga ia lau chocolate cake mo lau banana cake. Ma war kupe. Sili ma ko lunga. Yeah. Ia nga le ngole na file time le malo lo nei fa na. So le fa mna tu mo ta ma tua. La fane nei whanau ni foi vai taima malo longa la onga e leo le fo le tau le ngi sa va vadinga ko fai pa wala me o mafuta mai whanau tona fale le vanga le ia spend a quality time with them ba e kere nga fatalo fala tunu Wellington na ma wal ta por kala mela wa vai atu initial report o Wellington is now among New Zealand's least affordable in many rates Ataranoi rates land rates Ia water rates, ia manisima rates ese mai Peter mori ma Peter ke fongi mai si me Wellington la taro sia tula mai pule no fo Wellington la wai nei Andrew Little ia fai se fu fanga lang whatever tene mafti Wellington el tula ngolo ia tanga tate no la rates ia o nisi no li potile na ma welta pokala me papa yatu nei fo ia tai mana ia le swinga fo ia ni swinga fo i tono council la to ia man swinga ia kalosia ia nga mai nisi tu la mai nisi fo ia mai nisi o wala so sonia fo ia ilma malu la tunu o le tau fa mama ino le avenga wa esa o le asa no nga ala sunga tamine a fo lima surong pasengi le rice la o ia fo le I rates umala fo e pay ona ta wala Ia alena wa le titilo atu talu mai le lua fe suma le lua ia le te va to rates at tonge household uma tono Wellington a fe sala war suma lima ka sala kia ngi si ia runga lima fe sala fitu suma fitu ole mo kwa ke le si tang kalo fai e le ko mo fia ia at tonge rates ia ia on sa Kau sih kulit mai puring fo Wellington ya, fashion ngarwenga. Kau fai kiele mai. Wala panjat fa Palestino. Fai fa Palestino taya o fa Kimu. Iya. Mai lo fa Palestino so mataru tala mai sa mo. Ia lo nei. Awar wa kako. Iya. Iya. Iya, Safa. Luma. Iya, ya lunga. Sala ye tau Lesi pizzo Aya Yo fa mi hoi ye tau ya Aya Bunga Luma Ya Yo Saele mai ao lunga malalo Aya Sui lunga Yo Tapa Lesi pizzo Lua Tolu Aya Luma Aya Yo Gosto lunga Aya Yo Yeeha Sifuru sekonde Ia va aya luange luifo ia malo fa malo lo si mana vete tono mana vai fafo mana vete tono mana vai fafo ia malo fa malo se le nei tai amani tele le nei aso soifua Radio Samoa
tasilima ivatolu amo Radio Samoa. Tasilima ivatolu amo. Usimaya lau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa o mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Soi fua manuia e lo tātu o tunu ude nei sa fau. Tala tau longo mai Samoa. Usimaya lau whaafofonga. Wa iei nei se whaatonunga wa tui na mai e le whaamsinonga whaaitu malo ua tapu ma whaasai le te itai. O le vaenga e pui puia ia te tau o tangata. Le sunga ya tuila e palu pe sori aisa i lele malia le ngaoi. Ona to e whaia ni ana whaasara launga ya whea ai sona fina ngalo. Le minstawa onga maanga nuu le fionga ai ono eleke eke Roma. Whapea le pāle mia. Le sunga la audia le malia toa le ua tea polate wafosi. A o tali aisa na tali atu ina atu i mori anga leo leo. Le ele i mae e ona tapena ma wha mautu. O le asolua na toi whonga ina ila nei mata abu tau wha amsinonga e pe ona wha auru ai le tangi. A le minstawa onga maanga nuu. I le whaia e tuila e poni tua inga i lunga o feso o ta inga wha tekonolosi. Wa fia i le tūlanga tau le lei o le minstawa. O le isi fo i tangi o wha auru i leo leo e le pāle mia. O ia fo i o le taitai o le vaenga wha upu whai o le wha atua tua i le atua sa mo o tasi. Wa tua i ai le taitai o le vaenga wha upu whai o lo angai le balo. I lona wha asala lau i lunga o wala wha tekonolosi. Oni wha amtalanga se ma le sao. Ua wha leanga i nai le tūlanga tau le leo le o tangi. O taria le wha amsinonga le talo sanga le tua leo leo. E tu watu se whawa yaso e toro po aile mata upu. Se i wha mautu morianga umai le loia mai fafo. Leo le aia fina wina morianga leo leo. O le tau amatanga o le masina fau o me. O le ato e vala awai morianga o le teitai o le vaenga e pui pui a ia te tau o tangata. Ma o lo te tala o ia i tua e au noa mani tuutuunga. Ono o le tūlanga talitonuina e leo leo le usita ia lea e leo ua moria. O le tūlanga a wai tau o lumanga uma o lona whaama sinonga. Sa a wai le sunga tuila e palu pesori aisa i lele madia le ngaoi. I le vala aunga o ona morianga i le asolua o le nei vā yaso. Le ana toa e umai ngā luenga le tua nai o aso malo lo le e seta. O lo moria o ia ia inga o le tūla fono o sori ngā tūla fono. E whaasino e whaia o tala tau whaaleanga. O se ia inga whaale tūla fono na ave e sea. A ena toe whaofi i lea tūla fono. A o avea tuila epa ma pāle mia. Mo le sina fia o le teimi na vevela i tua inga le tūlau na whaingoa ina o le pāle mia po o la pi. I lunga le upenga ta whailangi le Facebook po le api o folinga. Na toe wha o ngā aia ia inga wha le tūla fono, e wha uru ai ni tangi i leo leo. O le kari kongunga le ku malole ngei, na mako o mai, a uaso mako wha mangalonga. Ai ale so, o le malele ale kup, o le malele ale kamali, o le saungoanga whale a kua. Ma ngalo eli ku malole ngei o pasaleanga ngumele lua. E uia o lai wha o pea, ia kungu mamaola mako whai pule, e leo iai le mealinge, a malurua. O umanga whongo le kumalo. Lala ko kasi, wa maile ko wha malifinga ngalo wa mangil. Pa pelo le mako kala. E le kua i kua, ta mako kala. Aisha, e pele mama mae, la kako whai ngā malo ilo kukulai mai. O le angango le e seta sa wha manatu e sa moa ma le rolangi na lau alunga ai le loto wha mangalo. Wa abatai de nei vā yaso i ngā lue ngā le malo ma le tātu o tano. Ina ua tau nuu ai le fia le mata upu na vā ai le whonga vā ai le malo ma le tū malo palota o wha asale le angalua. Na masi i maida ma malu le tū malo ma wheroa i ma le pāle mia ma le kāpeneta i le taia o le asalua. E peo na mōni ma wina i au walo fiso ta i ngā le malo. Na whapea nao na whiofo o futai ma teu wai ni toa, whapea ni vala na mafuai, o na tau fia le wha matu ina antu o le tasi tesi ma le valu miliona le i tu malo, ma tuai ei o na maua wha manianga tau tupe, o le toea e o a onga. O le a wha fonga i se vaenga o le saunanga le teitai o le malo ma le finangalo le i tu malo, i lea whelo inga. Ko tātou i tu malo, o ani futia ua sola ma so walu.
Ia ua ne outou masalosalo i le filifilinga o le tatou whainga malo. Po uma foi no tautino atu o le aitua le kapeneta i le vainga ato o tatou poloketi nei. Aisea, fesilingia lau tou taitei fono le whamsilonga. Upu to sa sao. Ia o le mātou maitau, e ese le maitau o le whamsilonga. Ese foi le mātou maitau i whaiunga na mai. Ai lafo le tau whatuatuanga i leu filfili atu le tatou malo. Ai tatau atu le tatou kapeneta i ni me whale tonu ma me uma. E fesosoani atu ina iaua ni toi eise me tasi whale tonu le tatou filfilinga. O se mātou tautau le maulea ma se mātou tualalo. Awane i oti tua se langona. O le amatanga nei ma le rumanai. O le ato e whewai di ai le tō whā ma le whautautanga. Ina ia manuia le tātou tu malo atoa. A malulua tu foi, tu langa i futia wa sola ma so walu. O a foi ni upu whela whai. Pa ia le tu malo, pe lavo na matutala. So tino, so toto, so ano. Ia ai tamata mau ni tu e pa ia lavalo tamata i lo talima. Upu foi matala, ia e tala e le vaea e le lea. Langa laeta pua i Samoa. A itu le mase upu ma le tala le tai au, pa ia le tatou tu malo, sanga ia e la io a yurtai. Kele kausanga sa kulai mai ai ka mao le ngengu. Sa fai makai kai o le kungu. Sa u kula lango fa kamali. Ayale so. Ingo kulai mai le fionga le la uli o le mali koa. Ai se ale ngengu. Ai se ale ngai kumalo. Ese mangaku malangonga. Ale o mai o le kumalo lo fionga le lipalimia. E mangaku ale sa afia ko le afoa. Ingo le ave kukuila. Fa peanga upu la ngauva. Kalosia auange ia se ngalu e faki. Kalosia auange ia se ia feai se fa sangae. Se kaufa ofi akulo mako sa ile moko ngase. Aole sa afi ale kamo se ali kui makafanga. Inga ia si la fia wa ko ai long ko finge yonga ele. No ia fa pe ai. Angi maya se makangi. Sei momoli ika ile kayo momo. Sei fai se mea molo ko ikumalo. Aisea mama fauku makanga upu ngalalafo ile kai o le malo upu ai ngalalafo le fainga malo ma Samoa ale aso o mako o mai ako ke fa ko ese yo ku filau saula ia fi mai la ia o kaya o le kua ako maua le loko fa fe mangaloa ele le nganga le o fainga malo ai au al mesa mako mangaku wa sa molo ka kwa ai lao kaya o ngai o kaya o kako sisi le fu o le mangu malo e o mako fai kako musika ulang o ngai mea kai ngai au ngai ko kulai mai mo le rumanga i o le ku kai ai kako mau le loko fa mangalo le u fa fonga ku kako fainga malo uielo wa ku ngalu fa mamar sau ma ngalo me uma ile lofa malenga le leio le kua mako ko fa pa ia kulea au ngi sa ur ka ele lo ku sa ka ko ku malo e mongi le lofa ka ko fainga malo wal ka ko iku malo cha mako ko fa pa ia kulea
Ape mai ai whangua. Ape mai ai whangua lo sa warka ko makanga ngias. Skai. Malo malele lo fiongale. Kamao le kungu. Lau ko pule lea ma lau ko whaloalo. O le mai o le whaeloa inga na saini ai loa marienga o le polokalame o le atina e manuia o i tū malo. Po o le poloketi o le miliona. Ma wha mautu wai le tu ina antu o le tasi i tesi ma le valu miliona o le tufutufanga o lea polokalame. Mo fono wha vai i tū malo palo ta umai lima sfutasi. Wa wha mautu wai fo i ma le maua e tangata o lea i tū malo. O le ta i se lau lima se furu ta la. Wha pēr tupe o le fsoaswani a le malo moa onga. Le One Government Grant. Na tawalunga le whaeroa inga i whaaloalonga le i tū malo na whaasopoli ai, e le ngate le pālemia a o minstaula na kāpeneta, whape ai le fionga i le whafonga whetalai o le pālemene. O te tongi e le malo le toi mamori mai i Samoa o tino maliua ngase e to'olua, na au bina atu i New Zealand le isi mo tonga fitinga, a le tasi na ave atu i Intia. O ia ngase sa awina i fafo mo tonga fitinga i lalo le polokalame masani le malo. Lea o lo tonga fitia i ia tunu ngase e le mawhai. O na whaia tonga fitinga i lo tātou o tunu. O le whono tu stala ma le pāle mia i le stofi na te nei na whailo ai lea whai unga. Ma whailo ai fo i ma le manuia o tonga o le fatu. O se ngase sa whaatino. I le mauta ngase ma tua. O se tonga fitinga na whao ngā i se fo mai o se mauta ngase i fiti. Lea wa vea o se tasio no fuanga e ave iei ngase mai Samoa e tonga fiti ai. O Samoa ma lea tunu o lea tu male sala po o Marshall Islands wa ave iei se whautuanga malo si el komiti o malo o fatasi. Ina ia whaia se ngā luenga e tau fiei nisi o tūlanga. E pei o le wha upu ina leo nisi o ai inga tau tūla fono. O lo o wha wa atu ia te tau o tangata iei o lātu wa fianga tu mau. O Samoa ua whautua ina lea komiti. E te tau na whaia ni teu ngore tūla fono whawae. Whapea isi tūla fono ina ia whaamau pu e ai awanu o tutusa. Iau fiaitanga te iaia a fianga tū mau. Ai mai se lava wha upunga o tūla fono. O lo tau mi ai o lātu wā ia te tau whaatanga ta soifua. O le tūla fono whawae lewa ia ua whautua ina. E te tau na sila ni teu teunga. E ave se ai wha upunga ia tangi ai le tūlanga wha sino lima. Ma le whaasino e se ai o tangata iai a fianga tu mau. O whautua ina fo i Samoa, ia pasia le tūla fono tau whaofi po le pili, mo tangata iai a fianga tu mau, ai mai se foi, i au fia i la tau i au nanga mga luenga e whaasino lea, i suinga o le tau mateimi e tutupu ai, whavelave whaafosei, whaale natura. Wheroa ia tai au mo le whaatawhiti o le ngā luenga, soifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lamb. Talofa lava o aola pi Mariner. Mau belo li tio. I le radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Talofa ia ptawale nei vaenga le tai au malolo na sai. Lapta inga mai le waka kotahi ona o le tulanga o iei timunga telo tātou i au ki lani. O lo o fautua ina ma lapta ia ina ia utangi ia sawa e malanga i whamore moro mase se tele la wala nei tae hao. Ia ma le vai mun bune tu le sta vale o fautuanga masani ia pea o ina whaare tonu le tau peo na iei nei fo i tae hao fau. Ei vaenga o faisipoloka nei vaenga le tae hao e malanga mai saute. O lo faisipoloka le o mai papakura on-ramp le nei tae au. Flow le mai whantu e poloka lava fo'i le Manurewa on-ramp, city-bound. Whaasolo mai lava nā maru kau, whaasolo atua i te irirangi poloka, whaasolo atoa i Stamaki Road on-ramp, Highbrook, Tip-Top Corner. Le vaenga le tae au poloka ia. Ia pei ona tuina mai le nei fo'i vaenga le tae au. Fo mo tātou malanga le taulanga, city-bound State Highway 1. Southbound State Highway was a full life flow le mai. Busy around on hanga alai flow ma nei a foi a filma leva lele los fu a ala Facebook ka ne vanga tai alpha wa los fulu Massey Road on ramp lai busy alai flow the lay after a poloka lava southbound State Highway was full around Lamby Drive on ramp Rainbow's End ma the link on the southbound State Highway los fulu is southbound State Highway 1 ne vanga tai au ta tolo malanga mai sifo lai ma nei link mo fulu valu anga is fulu ono
Ngai pisi around Westgate ala flow de lei mai lava after apoloka le pasi mai o Point Chevalier i Western Springs. City bound o le sifulono i le nevanga o le tae au. Tātou malanga mai Northern Motorway mai si North Shore angai mai taulanga o Kilani. Pasi mai Forest Hill, whaasolo mai Silverdale, Wairau Valley, Takapuna, Glenfield, Northcote, ko loka ia. Lunga la wala papalo flow le leise e pai le taulanga o Kilani o lunga na la wala le taima le tae au Tavale. Whautauta le tātou o no whare tonu whare tau. Mai atu maunsaunga le muwhi malanga inga ole ne fo ia so lulu. Talofa o tu finga le tau tala ma eselo fifia whanonga le breakfast le Radio Samoa o te maa o nā. Emo i le lei o le vainga lata mai nei i le tala o le tau ne vanga o le tai au vai atu Samoa. Wa te alei vai Samoa ne vanga o le tai au. O lo o iei winga langi le lei o le tau ne vanga o le tai au. Wo o le luas funga le whāna maurunga le vela e tu mawinga le tau le soe a waoa a langi le lei foi e se wanganani se vaenga sa moe pa oe timu wha mawina la mai tau more nei so lulu whaina o le tolu se fulu anga le tolu se fumal tasi degrees Celsius maurunga le vela le e sa moa e le nei so lulu luas funga wha i lona mawalalo ya tue wha tala whatu pa anga le jarabo kalame o lo wha fonga i lunga le tātu wala leo FM 106.1 Whapena whai lunga le Facebook, mara YouTube o le Samoa, le ngata i Amerika Samoa, whapena whai Samoa malo lava si fua manuia. Tātou wapai tūlanga i le tau, i le tele vaenga Australia le nei tae au. Paangal tātou pakalame so sa vaenga Australia, good a mate, malo si fua manuia le nei tae au, iwalo il malu lua le ea i Canberra le la mua. I le nei vaenga o le tae au, winga o le tau mo Canberra le so le asu sulu matanga o fie le la, lua sumar whāna maulunga le vela wha mawina mo Canberra le so, valu lona mawalalo, whata lofa i paangal tātou pakalame Melepone, ma lo la varsi fua manuia sifulu lua. O e le malu lua le ea le nei vaenga o le tae au, winga wha mawina le tau le wha sona na awa oa, e le taime pa oe timu, initial taime o le so, lua sifulu maulunga le mawhanawhana wha mawina mo Melepone, sifulu lua lona mawalalo mo le nei fo i aso lulu. Sini Australia ma lo la varsi fo manuia nei taime o le tae au sifulu fitu o i le malu o le ea, nei vaenga o le tae au, wha sona na awa oa langi le leili tau mo tou, lua sifulu ma le ono maurunga le vela wha mawina mo Sini Australia, sifulu ma le valu lona mawalalo. Brisbane, good morning. Ma lo se fua sifulu valu e le malu le nei vaenga o le tae au o le ea, winga o le tau Brisbane la asu sulu matanga o fie le la le tela vaenga o Brisbane, tolu sifulu ma le lua le maurunga le vela o ka oka e ka fefe. Sifulu ma le iwa i lona mawalalo. I le vavai atu Perth Australia, sifulu tasio i le malu lu le nei vaenga o le tae au, winga o le tau mo Perth Australia le a matene na awa o le tau le soe langi le leini so taimi lua sifulu lua maurunga le mawhanawhana wha mawina mo Perth Australia. Le tele na vaenga Australia, mo nisio wha whakamai nisio vaenga Australia, le amwhaina maua tātou tālo le tau le nei taimi o le tae au. Malato manuia mai le tau so se vaenga Australia lo tualalam papa au ai. Se vai talo le tau no whanga whasalanga Radio Samoa, Tamaki Makaurau au Kilani no whanga whasalanga Radio Samoa lo tu maua nei ilap ta inga heavy rain watch mo tātou au Kilani ma Great Barrier Island. O lau te wawai atu sa ia pa ia le tula se furu nei le tae au, ma le wha moe moe whamela vai tau nau atu se furu te atu se furu whasolo lau auli. Ia wa tau ona langi le mai le tau, winga le tau tu mau. Ona pa utimu e ma mawhatimunga ni so taimi. Whasolo nangi le leila o uri ma le whiawhia na nei o sa video whasolo nangi ma losi mai matu i sa sae. Whasolo nangi mai sauti sifo ni so taimi o le tae au nei luas futon. Mo runga le vevela wha mawina mo au Kilani le sos fulu lima i lona mawalalo tae au pe au dia awa o langi le lein. Tutusa lei le vevela o le ea nei ma tae au luas futon i lona mawalunga na wengo i ontu atu le asu whareile. Langi le leifo le tau. Whasolo na awa oa pa utimu le sto nai, pa utimu le saso o fua ma le so luar vai aso o luma nai atu. Mamonga o manao tūna mai la vai tau nei taimi o le tae au, le tau tua mo le Radio Samoa Sfalima, Eva Tolu a moina was furiva ma le awhalo wa te aina i lei tūla e walu a whaina MCA tātu tala mai Samoa o le ne fo i tae au, au ol popole o la tau whaasala wina mo oi pia tala i tūla e se furu ma le rua le aule le so ma le fitu pua ana nei whata fitu tātu tala mai Samoa le ne fo i vai aso pia tala walu i le tae. Nei ora nau e whaafonga wa isi le fia, le fo whalongolongo wa ulo tele na mea o le tupi Samoa, pe on le patia tātu tala mai Samoa o le ne fo i tae au, le tau tua mo le Radio Samoa Sfalima, Eva Tolu a mo, smai lau whaafonga ma lau mai moa, tātu ma whaasamo ne fo i tae au. La
o fanga manu i ululu o la au awa e fafanga i funga o la au. A o le tangata e fafanga i upu matala. O le mafileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai e a fua ilo na sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa mana tua foi e tāo fitau muli le atunu. O le mavaenga na ipulotu. Whapel tala o le mavaenga lea saveasi uleo malona fine o na whanua. Ina o le alu le teine tau le taua o lea e sifo. O se tasi o sawanga, whapel tala e whaatonu na itangata e o e toli niu. Ai a fea e ona ule i lunga o lantou au fanga. Ai u i lalo o lantou au, po ulu. O le mapuea la po o le mapusela a le isi tamaloa i lunga o le niu. Na langona mai e le toa le nei o savesi u leo. Ma manatu alofa i loa e te tau o na langa le to i lalo. O nai o na tangata. E iai o na maua le tasi upu ua longo i pulotu le mapu o le tamaloa. Tampena le taua o na whabele o upu o savesi u leo ia na whanua. Sau ina alu e langa le to i lalo o lo ta a inga. Aua e te fefe. O le a tangata loa loa le vao. Ai a pa ia le pa i fualanga. Sua le tuli a wale li o a inga. Le li o a inga e whapea se tasi mau. Sa i whai a ai. O se li tum ta whanga o le tausonga leo na whanua. O le mawaenga le nei nā talafo ia lona winga lilo. Ina ua tau nuu le tala le lei ma whaamalama lama e misionare le fuafuanga le atua e lavea ina ai le tangata mai le polonga o le angasala. E ala ilona alo Yesu Keliso. Ae molo tanto wo langa masani whaale aso Samoa. E whai a mo tātou le aso ato i whi au mga luenga. Ai a whaifolo le aso, ua te tau o na sua le tuli a wale li o ai. Ua te tau o na tātou tāpua i ma whaaftaia le atua, a wā o ia o lo tātou wala i malo i le whaoletanga. Manuia lau whasonga Samoa. Samoa ua fai mo usei.
Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. Talofa lava o te roa. O le tala fia ua whaiti tēnei tausanga mai le ono sa fulu 5 tausanga le matua o le soifua. Ua whaatinu nai po le kalame o siaki ma wha ata o le kanesa o tau fale. E le esenga le winga tele te whaia. E au lia lo le 5 po le 5 tausanga le matua o le soifua. O le alafo fua atu i lau pusa meli, ia le pusa mo suenga ma wha ata o tau fale. Ma wha manu i atu lo waso whanau. Ai o le vaenga le leiai. O le a maua fua pusa ma mea whainga luenga. O le whaatinu ina o ia wha ata masuenga e tai lua tausanga malafu atu. Se ia o lava ina i e au lia le fitas 5 tausanga le matua o lo soifua. A vave i loa, ma maua a unga o le kanesa i le amatanga. E suenga ma wha ata o tau fale. E ma whai o na tonga fitia ma le manuia. E le aise te tonu. E vave ma whai ngofia. O suenga ma wha ata o tau fale. E ma whai o na wha asao i naiola. A maua lola pusa. Lai loa. Au kilani saute, o sa ili se sa mo oe malo ai. O le Enterprise Motor Group manukau o lau fale ta vale fa moe moe. I tele ta vale matango fili mai ai. Tele le soani o lau fai ngā luenga mo oe. Mo se ta vale talafia ngai. Su mai i le 5 Grey South Road i nei manukau. Asias fo i le upenga ta whailangi enterprisecars.co.nz. Pe wala au mai i le oval selau 5 lua tolu wha. Enterprise Motor Group manukau. Sa ili, fili, ma ave loa lau tāwani. Tā penang whanau malau a inga atoa. Mo se tā whaonga winga ese i le Auckland Zoo. E whetau le lei maltuanga wa o ngal whanau ia aperila. Whaalongolongo i whaatal noa ngal autau simanu. Patamata la lata i Leona, Taika, mai simanu mai Afrika, Australia, e ova hatu malutol wafe manu mai so se itua la lang. Le Auckland Zoo. Whaata whauta mai timale a inga. O se asa le tumu i fianga. Tuatu si Motions Road, Western Springs, Aukilani. Awane e misia whapitoa a le Moda Furniture, a le Samsung S26 Ultra, lua 5 tala i lua yaso, mawal TV 75 inisi, sawar ma le PlayStation 5, ile na le lua 5 tala i lua yaso, a whaia te wha ilo i le Moda Furniture o le Radio Samoa, na maua i le nei wha sa launga, o le a maua i sa ngā lofa. Le Moda Furniture, tuatu si tolu lua Sales Yard Road o tau. Te tala ibal tai awa ngai le afo le 5, aso nga fua le asfarele, asto na imale aso sa, se fulu anga ile afo le fa. Hey, don't be that guy, or that auntie, ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Don't think I left you alone. I learned a palai in the morning. Tamali electric padua I know you're the floor. Papena satani, ilona pia mato ile la lolangi. Out of my day, I was soon in the happy. La 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 la, only a papai, only a mama, only a papa, only a mama, only a papai, only a mama. Only a papa, only a mama, Don't pay I led to a Lord, I led a pala in the more. Tamali led to Panua, I know you're poor. Papena Satan, below the fear for toilet alone. Out of my lady, I was soon really happy. Sha la la la, only a papa, only a mama, only a papa, only a mama, only a papa, only a mama, only
Olia papa, olia mama Babalamai yo polinga Hey, uau te pa Ileputu malamasina Ualato, pepulak mai Levani moni molela uno matota si maopano malatani Be, osa vale Tewi kumala au Ua patu mawina Ilone mapapau Ua kuaina le manongi ala sauane ale taula Le fili ua sala lau tau le metia lau pamau Mambe ale tuolo Ale akapala ile mo Tamali ile tu panua ai loyo na pua Pape na satan Ilono pia pato ile lalolang Ako mai lei unga wasunu ile api Shalalala olia papai Olia mamai Olia papa olia mamai Olia papai Olia mamai Olia papa olia mamai Whakatangol tai o Mile 5 Stars le tau tua mora Samoas Falima iwa tolu ha mohi no o toi lua se fulu mare ono minuto lo tole tā lea o le tula iwa aso lulo vaste tasi avano fa aro lo maua le tāto maro le tā alwa Samoa tala no toi le whengar konsula le tāto mano o Samoa i New Zealand nei o avano foi fa iloa i le te le o nanga ia o lon whaina tui nātu le whengar konsula morana ofisa ia wālava le maro le atunu o lo o autawa atu Ia, Mosef Soswani tele ni o nanga le ngata o tus folau, o tus pepe whanau, maisi maanga oma, exemption stamps, maisi maanga oma, ia le leifa fonga le leo lo whamanino le whenga konsula i tarpo kalame lea solulu malea solulu, ia, fio mai po kalame nei taalo whenga whamata, nā rau se fuamanuia. Ia, tae o manuia lau sunga tawai, ne me sui whafongfong tāpua i o si tātou tunu, mi tae a fōu tātou maulia mai, ia o no le lo whamaleanga le leo le tua, Patalo fatuai ia hui o tātou tunu o whea lava o mou mai pasal launga o tāpou kalambu. Ia mai lava i mou ngā iti, nisi o mou tele, ia whapea hui leo whenga no tofi le tua, nai ta māma tina mātua o lo ia whaiva o tāpuai, ia o whaiva o tātou tunu, kiu te ma whaiva, ia le tua, patalo fatuai, vai, e tu se mara tāpou kalambu masani. Malo soifua. Ia, soifua lau de lei, lau whenga konsula wha mano hui whaafitai, e le whaamano mai o le taimi mo le tā porkalamere nei fo ia so lulu. Te le nei vaenga fia tana noai nei le tai au, a o le tasio vaenga le whaina ngalo ia ta woi vaso uma, o le whaamanatu le tanu o tātu o loa mai Samoa. O lau te maa ua le porkalamere maa nei al maa loi Samoa, no whenga whi mata. O le whaatau ina mai leo talo lau whai whaatu anga mai marketi. Wa le wha moe au ina mai tono o New Zealand nei, o lau te maa ua staimi o le whaunga vaso le nei. Le la tonu man container pe afa pe fa na fa no tele lo fionga le tu la fa mon mole. Haftai te vai man tu ni po kalame i ka fu pa ele le ngo sita tu ta i le tele staro Samoa. E ke leo ko karo tu la fa pena e ko ma ke tom faiuna ona o le tele o talo. Le la u foi po kalame le malo. E wala tu ofiso patoanga ia le ngate leo o le tatu sros panga foi le su e fa mai tu langa fa pena mani wala ko fa ko wala kalo wa so la ta vai e ko e fu ia ngai ka kalo ko ia ai saudele para mo banga i Samoa a le tu a po kalam fola le e mai il market ia ngo ko le o su yo tanga lo ngi yo fa kau mai ta ena mai role foi containers la le e o ku o pisingisi sa mo maka ko ngi fa kau ia ma mai ngi ko fa ora ku pera ma role nga ru pa ko ngol kalo a le manatu o tu ta vai
e awani para mau pa fu pa le nga se ta tu i Samoa o na kele karo va ku make ia o tele me mata ule pa o mai nei le aso I foi ia ma se po kala me sidiru ta o le vanga fo maro le mele ia so songi lo pipa kwang ele to no mais container da stona ideia o la sfali ia se container o mai Carolina o frozen taro ia o ida wala le arui le moka fu le o poke I Tidal Road ia skonga I ngai whakawai ia o se tulanga mana ia lea matango fie le ngata mawai so soni moka ko a whaifakoanga Samoa ia talo to le tunu ta vai ka ko ye uma ia whakau o karo le leingi karo mau ki ngol kai miore o le mau o Samoa ia mai se leo fua mai puanga fo whawahai ho ira tina ino tumaro le rawa maka mai I le sunga salama tua le au mai nge kontina le ale maro ia whakau mo le aku ia pio tūlanga ia ta vai fifi ele nganga le uko ui mele ia ui koe whale tonu ma mau le ma au mani musio se kako so ngala o kuli make le ui so songi le maro whatau ai ia au ngā uma ia au kako tato pikola ia o le whatau o le karo le kakau mai ni vai le skonga I Malo, waftai. Le lele watu pe ofisili na mai initial tanto watu no o le fasili. Fa mata taungo fia tula pe fa pe o talo ye mai malo I tono ni sana. Nei pe kusa makalo ye mai isi fo ia fo I au nanga lo nei tono ni sana. Ia manko puta vai kulanga le kulanga fato I kulanga sila le tau o patanga ele ngaka inga ia ngafutau li mai nao tātou tangata ia koe mō koe se kupe whasilinga mo le pai pisingisi ia e mo se fo I le se lengi el kako maronga te whako mwai ia a koua ia kai kukusa pe kau ngō pia koe ale mea ka ua o le whatau e tātou tangata fuo whaere renga se tātou tunu e pe na kawhia koe pōkara me uma I aspectasi ia o le tātou sao lea mo o le tamao ainga koe ma le sosani ia Samoa e masila au pai whatoanga tawai Nalo Alo whaftai tele, mo le whamanino ina nei vaenga ia, mo le whafoma le tunu a maua le tātou ofisa nei le tuantu si Tidal Road mo le whamoi moe lea I o le ngangara na ina ia tātou o pongi whatasi Ata wino tātou o loa nei mai Samoa ia le whamane le umo mo I le whaponga o tātou talo mai Samoa ia mo le whonga ta mawhona tunu a maua le tātou ofisa Stamy ala whaintu ina atu fo I o ele au nanga le tātou le tio nei fo yaso atoa ia wala sir fia le tunu ina ia tātou o atu ma whatau tātou talo na mai Samoa e le si vaenga lau whiona konsula fsosoni mai tele tātara noa e tusi for lau lalo I fo le ono masina la validai mo le taimine nei la malanga I tangata a whapea te ua le ise exemption stamp o le ase o le mawhai ana malanga le tangata pe tauna I le se si vaenga I tauna whai wha mone e whawhitai ata vai I ngima ka upu au ave ka pōkarame onga o le tāua le ngate sosani ne o tātu tangata I kau ka upu solau ia mara malama I le awale whaika era kuruma le vale ia o leira loi fo le ono masina le au ngā ora tu solau ni sida e le mahi paka ngā o I ke alua I Samoa I wā ngā o I exemption stamp le ka kalangoso o ia a whai e le exemption stamp ia e laka kulma ko ukise male vale na la e oso mai a lau ka vale ia mawa kulme ka o le waiva ia po le tūsau no ina o le alfa Samoa o le se kusi e wako e waiva I la le mele inga I e mwhaionga e whaonga no tūsu lau le rono masina e kousu ka rara le tūsi lea pakanga I ro o inga e maranga I Samoa I le whaonga e kusu lau ni sila le po se sila wa kusu lau se sia tunu e ke fia malanga I Samoa
Ai a pai o i sau exemption stamp I lunga o le kusfolau e mwhai haranga e a whai haranga I maranga e whaatanga o I lalo tula pono e maranga I lau kusfolau ngā o I lalo I whuleono masina. Ai a whaapea o le weekend po le araka I me le po le ia paula le mea o le vidi mai. E eira le kusiare le waiba e si ila le stoku. E wau punu ka rā o ngā rā kara le ofisa kama kai mi whainga ruenga e overtime ia I le ofisa le tūranga lea. Runo winga pea on tāla pata ia sile I lo tūsolau. E le ngā telefisio soangi ka whaingo pio ngai malanga I Samoa. A le kau ngō pia I tūranga o te mia inga nei e ke whea ngai ma oi. Pea whai ke whakamara ele. Sile te me mai lea ngā lo tūsolau. Ia warawani I laro I wholeono masina tawai. Al so swani na lo tom fai. Ia ile kulanga le vakulu kusi e wei pai le tula pono ne pai ona malanga ai. Te apai ri so exemption stamp tawai. Ala waftai le tano ile mai mo mal fa mai. Ale mai albo kala mo la fa na una tu le tu ina tu ante oil telefoni ale fa ko suna mo no ofisa. Le vala wani ye lavar time tal no fa mal mal telo na banga. Io ne Facebook portaro te mi lungo al tatu po kala me le aso lulu mo le aso lulu. E ia le tusi le ai bo vai atu e launch po le vaso fo po le aso sunma le masina nei. Masala po le bilingual dictionary fa mo le a fa mata. Ia fakte ata vai o no ninga lungo sngalunga tele. Sa fe mai mal komsina ngana sa mo ta to tunu. O te fo noi le sungo ia te whaise au marolo maro masonoa ia sa o msalo po o lima tau sanga po ni ngaro en tele tato maro o le whaiere se tusi o le ngana sa mo ina ia tuso mai lau si o mai whau ngai no le ngana sa mo le la o mai er ngaro mai en whalau roi tuila sanga lu fata se ko ia Yesu ia mal komiti le le te puno sunga va yao te what ia le la wo mai ni si le fa ro lo ina o tu si ko ile e ora mai la ro fangsa para tongo fangsa ona ye fu le su le fangsa I tono komiti le o ngana sa moa commission ngana sa moa le la ua mai nei niusila e whaonga ina ea onga I nei niusila e ka ua kerera kusi ia mai whaarau ina le so se puru waru le stona I le se puru kai au I tato mauta Samoa ia la maranga mai te kono sunga mai au manisi o komisi sui o le maro ia ngā lue whaatasi ma le pangsa I nei I au kilani mo le whaarau ina o ni tu si ka ua tamai ia e te taro tu ile tunu o I lawa ea mangoa ia tātou awai whaotasi o se ngā ruenga tele ni ngā ruenga le nei o ki kongo pa whaamene ma le kapeneta o kofia o komisi ngei ia e sile koa ia mo le whai o se tusi le nei ia whawhingo ia I malau te si ai le winga o upu Samoa ia pe o tūranga le nā whawhitai e fui o leo mai el ngā ruenga ia le la whaarau ronga whaonga ina I so se Samoa po whiarama I le la rangi na ia whamanatu I pia mauna ia pia le tāua masi le la whaonga ina ia onga I nei New Zealand piko le whaonga ia onga Samoa ia le tāua le tātonga ngana tawai ngana Samoa e pifu I ona iai tausanga umore vai aso ngana Samoa ia talo to e tātou tunu tātou awai kakasi I le ato na I verse 4 ia I se fu tai au tātou mauta Samoa tamai malo whaftai ia masala pe se longa umale launching o le tusi foi lea fata ailo foi no whanga e whata wai mole tunu e fia mana mis tusi ia ia o le lava tamai ia le alo lo o aku kaimia ia awa e le whape foi e tauta le au mai ngolu kusi Samoa ia ni ki ue sa muri o uma kusi ai ke manga koe whakau ia e aso le sko mai te au mga whalau I lota vai okay alo
Ja, fa mano fa taino fe ngar konsula, se bangana isi simanga ta wet fia sa no fa malta por kala meneta ya. Ya ele te vai na lenga fa ftaia. Sai mare long suolta tu ele nga ka ko opisa. Ia I angi si yo ko ni baka upua fa ngata. Ia ole fa ftaia ole o ko ia ma kalkalmo fa mamla ma ni simtau. Ai me sta vai kama o kala me masani kai o solu ia o ku ri ia se ta tu pa ko kile ko lo sunga le o me se ta to le tio sa mo no ne ia va no ta u ia mo me to se ta tu ne ia so fenga ia mo nga ruenga ta po inga fu mo ta na tiam ta mama tu ka po si ro fu va so o ta po kala me ta vai pa ko kile mo o mo Te foi la fengar konsula malo fa te tele mol nei tai au ole tarananga masani mo le fengar konsula ol tanto malo le fenga femata le malo to filau por so fa po e pe ona yai a yai ni se vai nga fia mana mati le le tunu fa mo mole e le to le fengar konsula mo no fisa e le vala wane tolu o tolu tasi lua a e vala mai fa foto o kilani po Wellington ka le stete mai se vai nga fa ngar code number o iva tolu o tolu tasi lua ia na mo le se sosani mo tatou ia maria fai vale aso na fenga mata ia so fu te mai ko le vai fa te lava talanga ma fenga control tatou malo nei tai au ele tau tuar re samos fali mai tolu amo to is fulo mino tolo ta le tu laiva ma la tomo il tai le lofa maranga le leo taro ma tai langi lo fati ati oi la mai mo ma la fa fo mai toro lo mota toro ta vale ton fal fainga venga no Facebook ma YouTube ro sabo ma tatu ala de Samoa FM 106.1 Marona Pacific Puni, Samoa la malpasi, con peni na. Samoa ole peni na ole Pacifica. Ula ufanu wala nula ava usamiti wata. Ata la fofonga fia Maluta ulanga waile talafata iyo apia Lawanga nuwe olo matole afasino manga Aole tala lele uwa avemata iya la yutangata Mita ipele anganga moela usamoana Le fatuna toto ile ala moana so o atwa ile vasa Oi Samoa ai angano ya fa befea Na e a puti lo taola la va ile amatana Se ailengano la mawesa mwale pele Awana e fai mai oa ulava ole tama ole ele No fo itainu e se ailengano la mawesa mwale pele Awana e fai mai oa ulava ole tama ole ele Sorry, va mino tolo talo le tulla ai va le fa fonga le porque la me maru le tan re samos fali me tolo mo nga toro le va yaso la tan asia si tono ole to tua Tire World no to limited ole ye yalo sa mo so sani fo ya te oi la se me mana mia le la to so sani ma se la vole Warren of Fitness la ta vale por full service be fa ta fo ta vale te la ta vale lo iai le fa fonga le so nga Victor lo fa ta mai mo tanto li pote le ta Victor ma lo la vanga lo good morning so so como bien le ta ko ta vai ma lo ni sa ma ko te tua ta ko sa mo
sa fonga sa kwai ia mai tonu mata malawa ni tola ta ea po se lava mata mai ai nunga ko ta vane no isinga lenga o de mulo sa ia malo le fa fa to ko fare ko umber ko buri so singa babu ia o le ala va ti mo mata to pa punya vai ka ngi sa vai este ni le o lo ta va ti ka le le o ka o yo lo ma ta va le mo ri sa timbu tu danga lenga ki ti na ia ma ko ka wa si ko mo nga o so ko fa o la ka di mai ro ia fa pe fa ro wa lai pi o ya ko da ya mantali poti Victor ya sai no ta vai man ma so no ma so ti ma so con seni o le ma so pensina di va sti tu sala solo ma ko iso tu sala va di va se e mana tu name ta au su seni tu sia ya tu ro ta va del ma to pam mo ngai no ma to e por ka tex ya ma so forelo e point card ya mo ta o tu ro sar ma to pam o ora foi ngalo a uni mi siro va no ma to se ta mo no tu ro ta va le fa ta tin tu so mo sa ni ra penga venga e tu o sa ma tan no le ton ya bala va se foi data e fa tu mo sa ide ma to compesendi o lo con kesi LPG evento visio ro suriva sala yu sene fa pe fa le tonu ko dikiro con kesi ia fa maria tu ia o le sanga le mula va ia le fain to ina a faina swa po con kesi fola o mana fi na vi fio ma ia ma to ia ma to a fa ni ia fa le ala sa vale a tira ta to ta mali lua va ta bunga ia ta na le lo sa va ia muri lo ta o lo ta ofi masa avale sol kimu ia pe pole wo ka sino ia ma to fu service ta mission service di sino ma se ta avale go nisi mo rungo o di nisi mo se yu lava pole lift fu pa to pa a pe ngai so wa ka ma ta ngai ko so va pi ma to pa ile ta tu fa di sia ta se no ko reflex di free o lo screen mo ta se ko ka tapi umala ia ma to stana fo ia stana kale tengro sa po mori so mo na transport ya ai fe mato ta vati a solo feeling ina mato ta vati ta vati fo ta vati wai mato ta vati hyper ya se lo continue SUV mato minivan mato for wheel ya o le Ranger Hilux mana lisi pa mana a wote pole mato ta vati mana ke so pa ta wote ro le SMS pole mana lisi mato e pa fo lo marca mato puta mo no como papi uma mato ta vati fa ta a te ngai ko so ta vati ko lava po umana te ia ko mo ne te ka so sa do mo ta to ta vale ia te ino ta le twai va to so ta vale po lava me te suma mo ta palai no ma to fena so le sene to ma singa pensen e para so sa de ma to ta vale ia vide me ma to numero o i va fitu fa to lu o mo so so ne ma to pa ile tasi fitu suru a pecho tara nei lava o tara pa fo pa twai se que me fio mo se sta vale lava asu pa faru sa i rila u lai me te me pole ile me fa sa o pa o sa i ma to pa ngata polea pa mo sa to vidi po pa uma sa to kasi to do to tolu to fit to ai go a pa eso ta vale sa mo to pa vale te me sa mo a fu vidi era ka usi pa po pa o te pole ka tu na i ma to pa ma san sa ma venga mo e su mai ma to pa ya te vidi me formato o rival pitasi to lo formato Facebook o lo formato website in maso link ta palai no maso ta bali ya si fia no lava me o no maso website ya fa sai ta vai man maso no Victor Faftambo le potil nei tai moni favor ole nei fo yaso ole to to na tai word no to limited modify for mana to nei fo tai fo face fucking keyboard kai au monta to to already someone's for lima e batolu amo saudi mai mo tano telephone ngana someone to pena mai sunga se yuli malau pa mai ni se fa fi fianga de tai au that's no lo fa fo al tanto wala le samo FM 106.1 pa lo na versi fo mana to mo mai tai au le lo fa mana ngana le taro matai de langi abu yo ko ayo langi de le samo au ki langi mangiu sila okka kim more na upele imaunga tu maulo ma fau fau na o oelo ufatu alu aso etele umisia pe oe atu maunga tetele lela au na tu mai lunga ole maunga fai mala e o fangayo manu
o tau si male no no tai le ai se no fole lei o a uma oe o oe mo a tatua lua i le poe tau atu i le sami tau atu i le la ma fetu i le po matagi se i tala no maia o fea e te agi mai ai maunga e se i mapuli maia se o tanu mi ai pe amolo utino tanu mia i lalo ole nei pala pala alui vole a gaga o fea ea o iai o i feli le sala nau leo ti o le angata mai ai mana o nga o leo langa nei ai o motu nei e tanu mia ai mana o nga lele o a uma oe o oe mo a tatua lua i le foi tau atu i le sami tau atu i le la ma fetu i le po matagi se i tala no maia o fea e te agi mai ai maunga e se i mafuli maia mautanu mi ai o a uma oe o oe mo au tatua lua i le poe tau atu i le sami tau atu i le la ma fetu i le po matagi se i tala no maia o fea e te agi mai ai maunga e se i mapuli maia se o tanu mi ai se o tanu mi ai Baby, Lomani! Hey, hey! Taya Maria, Talamani mai Aotearoa, ia wa fulau no for tapua i mai tal flava. Sale mara al palemia, tuisina ve molum to Christopher Lux and it Illinois facility sai. Mare ungo faring o ngona lau tele mulmulele on falia. Ele o se fa mo na mo tanga New Zealand. O le faring o ngona au tongi la fonga le Taxpayers Union Cura Paul. O falia ai sina si tele titi lungo le longolango le vanga fa upfai le national. Apetai o lo tuma o peo nei la loane mari tolls for percent mari pati le lepo palasi la titi lalo le longolango. I pati o le fainga malo fa pa ango ye nei o lo mafan fana. Lava ia le mawhai na lato whawaina le whainga malo. O le langolango si tia mo pati wha paanga uma ai o le langolango mo pati whai tua ngai o palasi lalo. E au fiai ma le langolango ino le pati a wawasa mana e Winston Peters New Zealand First. Tolu i tongi o CTI i le sfut tolu si maleono pasene se langolango pero siliono mawalunga wo iai tolmai. O na mteina le wharinga la ngona le TPU Cura Paul i a November le luafe malero futasi. A toi no for parliament nele unga le faringa la ngona o lo mafana fana lava fainga malo o ye nei party do fatasi le onsu lima no foa se fai unga pero silio na le mo fainga malo tolo mai ke se mo le raf malo fu fa mai le faringa la ngona o se tai mana na ye tunga te ave parliament o palasi lalo ia le te ulo le pa Chris Hipkins lu tasi te se mare 50% so anai malakson il lu sfutti se mare 9%. Peters lo si tiele la ngolango ave parliament sfu lu te se mare 10%. Tama ta so te ulo le parti le Greens Chloe Shawbrick o si tia le 50% David Seymour le ta at il fa 1%.
Sa wharia laksa ni lau whairi poti le mai au le whontanga a le kāpenentana nafi. O le whaaringa o le ngona moni o le atau o le aso 5 November. Le aso le whainga palo ta New Zealand. Me ta wai o lo tele lava ia whaaringa o le ngona a ia te o lo ta rai. I le whaia o lani ngāro ngau tū o le mautino lea o le lei o na whōlau le tunu i whaarwa laive o tupumai i le swau. Ai le whailo inga malau tistala na nafi sa whaali ai le puporenga tele o le li pāre mea tu si nawe maulu mo to tua Christopher Laxon e winga. I le tau o tupumai a tunu sai tūru tonu a au sia leono vai aso o whawo pēr. Kai whaali ai o lo mana na umma tangate ai u whamutari a le taua. O le vai aso nei o lo malanga tuai le minsta mata upo le vai fafo ni silava wasa mane Winston Peters ya Amerika. Matala no ai ma le whailo tusi au au le stete Marco Rubio. Ai wa musu ya Laxon e vavalo ai pe mo whaali stona manatu mata upo le au fiai i le talanoanga. O toi a tiri tipina i lalo e kampani valele ale e New Zealand ia na whainga malanga o whaata o toina, ma si tia ilunga e te tongi o pasese o whainga malanga. E talia tuai, i le mawalunga o le taungata e tau o swa o valele. Whaali e kampani valele o nei suinga e palai nisi o na tautua ia me mayuni. Le a fiere 5% o whainga malanga valele, ai kasi le pasene o le a whainga umo tangata pasese malanga, e pio na fufu e malanga i le vai teimi. Sa li whailoina le New Zealand i le whai numero sa o mo whainga malanga valele wa a fia i le whai ti tinga ino visilingia ai po fea fo ia nga i nei whainga malanga. Paule tali sa whamatuina o le vanga tere o whainga malanga whaalo toi whale e la i titi lava se whetutuna inga o whai iai i le numero i titi o whainga malanga i valele i malanga valele i hoki kika timaru taupo ma rotorua e reo whai e se swinga mo le whaawo i pe ofiso ta inga. O le tai ona nafi sa longo inai ia tangata whai malanga ma le longo ina umo pa sese wa fie nefsu inga e wha mai i le whai unga vasa nei. O le tau o le swa o valele le kelopi o matua i o sa maurunga tanu mai la matanga o le tau Amerika Israel ma Iran il tau sanga nei. O le tau o swa o valele ma keti a sia o matua i o sa maurunga i le lusa lau tos fuluta la Amerika de paelo tasi. E rusai ma le vang o wha maunga tau swa ui ke lope a le Platts Rise Benchmark pe a wha tusatu. I la loa nole se lauta la Amerika de pelos tasi sa iai ai le tula i maile taua. Whaari ai e New Zealand o tangata malanga o toi suia teimi maso ala tu whai ngā malanga ai le o whetau i mara tu whai ngā malanga. E mwhai ona whai unga toi wha ui tua ala tu tupe ai pe wha mawai ni iso whai ngā malanga mori no manai. Ai le temene o ta vale au le kiso la ta ia nei sa uniuni mo le tau le kiso le ia le silia mo le fata la le lita tasi i le vasa nei. O le company swa o le Z wala tu fa ma tuina se lisi fo tu ile tu no au. Mo company fa ngai na le kiso e am ta mai na fi o la si tia le tau le kiso le lima sene fa popo le lita. O le si tanga o le tu ina le tau i pampin sini le fata la mo le sene i lita. O le suiso upo le socio tavalefi le Automotive Association, AA, Terry Collins, tai whalia, sa a waile whonatanga le aso nafi le sa whailoai. O le tau o le tautu mama mai teisi la borsuau a pitai. O le atu mawai i le whatala le lita le kisolea. Mai e ta wai, o le tau o le whaamamai no le kiso, o oso mawalunga i le ono se lau pasene. Ma o taunga tā tere toile toi whaamamai no le kiso na i lo le tau o le suau o le vaia. O se aonga mawalunga i le onga rotono o kilani o li liu i lo lato songa i se fufo e fsosoni ai i le poe mai no le uti o te whaia onga. I le fausia ina lo se fale o lo ia i le lo toa e no fo ni whaia onga i le lumanai. O te mai tia onga le kolisa le One Tree Hill o fsosoni e toi whafo wino se fale mua le malolo tu e le whanua o le onga mo le whaonga inan. O se no whanga mo ni whaia onga anga i atu e ngā rua i le onga. Whaari e le rua onga Nick Coquelan o le wha wau le uti o whaia onga o whaalotu teri nei le onga ina i songsonga i se lele e lato te mwhaia. Pe a o mai loa i le whirwhiringa o ni whaia onga. Ma a whaila mo le whausia ino se whale wha abautuai o le mea level ina e o iai e peona i ta waing. Whaari e Coquelan o le whale le whanua o le onga o le a whitauli le mo se urunga ni whaia onga ia po ni whaia onga talvo e tolu e maututongi ai. Le fuafuanga wo whaia after ia onga maurunga ma le utiuti o le tisa ma le fitsalau se fulu whaia onga le tunu i le wha atu lea i le taunga tātelo le soifuanga e peona iai whale maututongi ua wha wawa ia whianga o le whiwhinga o whaia onga.
Talonga o se champini forward o ranyo la fa plena le paleli o le champini o panga au panga mafa o fai pelenga fe filo i tono pawa le UFC. Pe a fe tau i Chiri Prochaska o Czechoslovakia ma le alo Samoa Kiwi Carlos Ulberg. E la loane ma le tausanga talu mai na fato i lalo Alexander Volkanovski i Diego Lopez. I le manu malo le champini sa vanoa i le no fanga le Kezia Center in Miami, America. O le asu tasi al masino o aprila stona i neite minisio. O le atu e tali ua tuai le ta mosanga i le no fanga mo seisi fusanga tele. Leo la fa tau sewa i a Prochaska ma Oberg mo seisi fa plina le paleli fou i le au panga. A Prochaska sa ia umia mo le champini au noam se avano sa ia mau e fusu e na te pui pui ai. Ina ua fa avano le champini mo isi tama e fetau i ai ona o se manu o sa fiai. E lua na fuzuanga monu muliane mo le tau mwhai e toe whao ina le fusi ai sari maria ina ufai ina ia Alex Pereira sa ia umia fusi monu muliane toe wha matou ina ua mana o e wha se irunga le panga mafa mo le fusuai le fusilun tolu. Ma matala i loa le ama noa mo Prochaska ma Ulberg e fetau ia i le champini o le panga mafa mafa. Prochaska tos fululua fusuanga lima whai ina tasi le tusa Ulberg es fultolu fusuanga tasir fai ina iva manumalo ile yoti. O tamata aro umala o kapia le Blues au kilani o le ava nese tu aingo sikeli olu o tina. Ya pe valina fai lo alo la tulongolango mo la to uso ta alo ya Cameron and so forth. Mo le talo tele mo le Harrigan le fai ungal vasne. Mo le to le lusu fitu sanga. Sa for ina lo ni taia mo le talo ngal vastel wai no mai on fai lo ina. O ka nese sa fia mo mwai o toi tell you my name o ia isela sanga o sa solo. O isi tamata alo la mato ai pole o tino la tolu ai pole valina lan ena fai lo ailo la tu fata simoia. Sa fe so fole ia toleninga a wana nafi mo foi nai se fa maro si au tama a fai ala tu toleninga ti munga mar suor malai. So fa sa fa na o kilani sa mo wa fi ka nese sa koma. Se tu ai ngo kane se fainga ta tele ya november lo afa malu futolu sa to e tele una la kapia me lo afa malu fu fai no mai on fall flame sa a lot mai to ya fi kanesa ma ta aloi ta longa yo no mo le Blues le te sanga ai le te sanga te wai sa fai lo ai o to ya fi le kanesa ora fi te le Blues ma Harrigans a o pito lungo le ta mo sanga di termineo super la kapia pacifica il polastonai you Wellington. Ma le isi tula vasa ta semana stala anga ufatuina le kalapuriki fo le Perth Bears mo le tamru sanga le NRL i le sainia le shaulua ia usa to lua i se awitasi ina uaf awayatu i a Kit Laulili le tamata alo le Tigers i a Luke Laulili i le sainia le se whengainga talo i le aufo le butia le lominga le Daily Telegraph o sainia e Kit Laulili i a le whengainga mo le lote sanga e awayatu i lo nause i a Luke i le awa le Perth Bears mai le tau sanga nei lo afe maru fuluano o Kete Laulilin kasi ta mai tele le taleni te aloi le ni luma i le tolo talongo te aloi mo le Takers talo mai lan talongo mo lo afe maru futolu i le lusu tasi ona tau sanga o lo ia lava se tulanga tu amata le atina ino lan ta alum ai fast fulu talonga sa te aloi mo le tamar sanga o le ipo le New South Wales Cup o no so look sfuliva tau sanga se fulu tolu talongo te aloi lan talongo mo mua i le luafe ma le lufu fa. Talana mo lau fa funga mai. Maua so asfi fia. So i fuia. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitua so le vai aso. Ta penang whanau malau a inga atua. Mo se ta whaonga winga ese i le Auckland Zoo. E whetau le lei maltuanga wa o ngal whanau ia aperila. Whaalongolongo i whaatal noa ngal autau simanu. Patamata la lata i Leona, Taika, mai si manu mai Afrika, Australia, e ova hatu malutol wafe manu mai so se tuo lanlang. Le Auckland Zoo, whaata whauta mai tima le ainga, o se ausere tumu i fia fianga. Tuatu si Motions Road, Western Springs, Aukilani. Oso. Son, fe o kausinga iau makari i la manga iau lau ka vali fou. Aboi amu uso. Bag. On Enterprise Motor Group man ka. Wa uso yaid kaya wangi. Lei yang whakamoe lau whainga duenga. Ai o akurea fi wa show lau ka mai lunga lawala. Wa ma koinga ka vale. Piki apu SUV, van. So koinga ka vale ha. O fet faltava. O le lima ongo fiku Great South Road man ka.
Pe vile le over se lau lima o rua korfa. Enterprise Motor Group Manukau. Sa ili, fili, ma ave loa lau tavali. Mo tupe whama moni Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O loo whawau pia te taro papitoa nao le lima tala, te tongi pia whanga aina le Pacific Easy app, e whaatino ai au tupe whama moni, mai lau telefoni whewe ai. O loo awanofo le tato direct transfer, te posi mai ai au tupe le tato account, ma whama li aina fasili lupa le telefoni, ma whaatino la foino lau tupe ai nga whapitoa. Mo le tongi no pido le mai, mo li te ngā tupe so se whare tupe Samoa, pe te tongi nino no ngā tupe le numpi wha, Samoa Housing Corporation, UTOS, Samoa Land, ma so se au nanga Samoa, o lo ma whaina whaatino uma i tātou au nanga o le Easy Pay. Mo le silifia, o whaasoporia so se wahenga New Zealand i o tātou lala, o lo apano fo i o tātou ofisa i o Tara Mamangele, pe whaonga le Pacific Easy Mobile App, mo le Direct Transfer, whaasawa i lo taimi, ai sili ato na whaasawa i nau tupe wa taunga tāle Penisini. Mo nisi whamtalanga wala au le telefoni o Valselau o Tasiono ono, po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono fitu iwa waru wha, Pacific Easy o lau paanga mo tupe wha mo boli Samoa. Talo falava, o loo wingo o nei mai imisau training. O e mo o mia singaluenga i le customer service, hospitality, bo le avea fo i ma leo, e ma fai ona fisosoani atu le imisau training. O loo iei la mātou au fisosoani e tai malango ina oe, ma a fai e te anga waa, e ma fai foi ona e a ongai au noa ma se tutongi. Asiasi mai i le imisautraining.co.nz pe vala au mai i le ovalu selau, lua wha, tolu walu. Lo lumanai e amata I nei. Ashik Homes Limited. Wala taimi mua le nei o mawhai ai ona rent to buy. E yeisau kiwi save money nei e talaf. E mawhai ona mātou fisosoani. O le finance e mawhai ona amata mai I le 5% le deposit. Whaatau sao mai I lātou e whausia whale. Whaingo fie mawawe. Ashik Homes Limited. Whafsotai mai loa shemaima I le olua tasi lua fitu o valuli maiva. Olua tasi lua fitu o valuli maiva. Ashik Homes Limited. Amata ile aso mo se tae au manuia. Ta lofa lava. O le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Manatua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. Sidi o leo ngā o le poto, o le autu le leo poto na nei tai au whaita wina. Mare me tau poe walu o le tusi o whataoto. E le ua wala au e le poto, ma leo tele mai le whautauta. O lo tu o ia I le tumutumu o mea maua lunga I taftafane o le ala. I le whataula inga ala. Wa alanga o ia I le tu o le pui I le ala o le ai. I le mea uia tuai I le whaitatoa. O te wala au ia te o tau tangata, ma o leo tele atu I le whanau a tangata. O tau e whaingo fie, I o tau loa le whautauta, ma o tau e vare lea, I a loto matala o tau. I o tau whalongolongo mai, a wa o tau tala I me sili. E tau tala o lau ngutu I me tonu, a wa e tau tala lo ngutu mal wha maoni, a o lea mio leanga. E inosia lea I o la ngutu. O upu uma o la ngutu o tonu ia. E leo iaise upu wha ole malwha pio pio. E sa o uma lava ia I le walangona. E tonu foi I le ua maua poto. Iau tau talia la ua atu.
ai au le ario ma ia tadia le poto sili i le auro e au pito le lei. Awa sili ona le poto i penina ma mea whaafia ma lava i le tusa mai ia. O au le poto ma te mau ma le whautauta. O te maua fo i le poto i ma whau. O le matau le i o le ino lea i le leanga. O le wha maolunga ma le loto fefete ma le amio leanga ma le ngutu whapiopio. O te ino i ai. Waia tea o le mawhau ma le poto. O au nei lea tamai. Waia tea o le malosi. O au e tupu ai tupu. E pule tonu ai fo i a lii. O au e lii ai li sili mari. O whamasino lalolangi. O te alo whātu ia i lātou o e alofa mai an te au. O e sa ili mai fo i an te au lātou te mawao. Olo ia te au le oloa male mamalu. O le oloa ananga tā male ame tonu. O lau fua silio na leilea i le auro. O le auro le leilava. O mea fo i tupu mai an te au. E silio na leia i le auro sili. O te savali i le alo le ame tonu. E manga ala o le whamasinonga. Ina ia o avatu le oloa ie wa lofa i an te au. Ia whai mō lātou. O te whātu muina fo i mea. E te wai o lātou oa. O le ali i e ona lavao. O le amatanga o lona ala. E mua i ana ngaluenga na mua. Na wha wina u mai le papau. Mai le amatanga a o le aise lalolangi. Na wha naua au a o le aini mea loloto. A o le ai fo ni puna e puna tele mai ai le vai. Sa wha naua au a o le i wha vai ina maunga. E le ai fo ini maunga iti. A o le i whaia e ele lau ele male vau. Ma le tumutumu o le efu o lalolangi. A o whaatu mawina e ele langi na o iai. Ina o tusi whaatali o li o e iei lunga o le whangatai. A o whamawina e ia o au lunga. A o whamawina e ia o puna o le moana. A o tofia e ia le tua o sami. Ia le sopo ia lona sua sami lona matafanga. A o tusia ia whaamai o lalolangi. Na o iai mai ia. O a o te funga. Na whaifo ia o mona fia i le aso ma le aso. Sa o oli o na luma i aso o malava. Sa o oli i mea e mau wai tangata i lona lalolangi. O lo fia foi. Sa le whanau o tangata lea. Ole nei le whanau e. Whaalongolongo mai i a te au. Amu ia lava i lātou o e tausi i o wala. I o tō whaalongolongo i mea e hawa o atu. I o tō popoto ai. Aua fo i le te ena. Amu ia le tangata o whaalongolongo mai i a te au. O loo matala i o pui i le aso ma le aso. O loo leo i pou o ufai tutoa. Awa o leo wa maua au. Wa maua e ia le ola. E maua fo e ia le alofa mai le lii. A o le anga sala mai a te au. Wa whaasau noa e ia lona lava ola. A to uma oe ino i a te au. Wa lato marana o i le oti. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tāla whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fsosoni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Walau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga, to ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le Luas Fulvalu Canning Crescent i Mangele. te laina i le neinu le ai se mea o te mali ai
tai ole sa tauro o keriso o maua ai le vai o le ola tagataga sala foi i le asu i le vai lau te le maloloto o fo mai lo faola ia inu fua o e fia inu ai e malilie inu i le vai puna ole ola ua fia fia ai Tala Falava o le siufonga le neo Samoa, le Radio Samoa. Ashik Homes Limited. Wale taimi mua le nei o mawhai ai ona rent to buy. E yeisau kiwi save money na e talaf. E mawhai ona mātou fisosoani. O le finance e mawhai ona amata mai i le 5% le deposit. Whaatau sao mai i lātou e whausia whale. Whaingo fie mawawe. Ashik Homes Limited. Whafso tai mai loa shemaima i le olua tasi lua fitu o valuli maiva. Olua tasi lua fitu o valuli maiva. Ashik Homes Limited. Amata ile aso mo se tae au manuia.
Le Aro Memorials le awaunanga wa ovantu ma le tolu se folu tausanga o tautua mo o e malawainga o maa whaamaratu e ngau sia i le maa mora e pito sili ona le lei. E mawhaiona lafo le maa whaamaratu i Samoa. E tolu lala e mawhaiona e asiasi a i e whai e lau filifiringa ma ngele manukau mani ulen. Pe te tanga iane le aromemorials.co.nz. Mori si whaamtalanga wala au le lua fitu ono fitu valu fitu fitu. Lua fitu ono fitu valu fitu fitu. Le Aro Memorials, ma whaamaratu i se tautau ngau fie e ngā osi ma le whaamaoni mo e pele i a te oe. Tā penang whanau malau a inga atoa, mo se tā whaonga winga ese i le Auckland Zoo. E whitau le lei maltuanga wa o ngal whanau ia aperila. Whaalongolongo i whaatal noa ngal autau simanu, patamata la lata i Leona, Taika, mai simanu mai Afrika, Australia, e ova hatu malutol wafe manu mai so se itua la lang. Le Auckland Zoo, whaata whauta mai tima le ainga, o se ausere tumui fia fianga, tuatu si Motions Road, Western Springs, Aukilani. Aukilani wa esa uni. A fio mai loe le Harrison's NZ i o Tahohu, le fale ofu polenisia pito i sili o na tele ai la e moa liin, tamai ta e mawhanau. Mai ia e sui ai la e o oi mea lofa masulvania e maua o ma ile no whangai tasi. A fio mai mawhailo mai le Harrison's 20 e to asia ai le 20% mai uloa ufa pa uina. I oe, ta o mai le Harrison's 20 ma surfe ai le 20%. Le Harrison's NZ i le 23 Hall Avenue o Tahogu e te le fia masia. A mai whawhiwhianga mai le punia lava a siva Samoa. Tatu solo, mora ne foia salulu. O le whawhonga le porkala me manua le taha reda Samoa's for lima iwatola mora ne taha fau lona banwe ne o aso a perilo le tana whanau ala lua hafe lua se fulu. Mana ono. Sila sila ilama to siva e winga e selona fainga e le pati pesona nanati ae muala vaile siva saufai sila sila ia itanga le teine o le vaela ala fa amane ene eta fiti fiti solo tene tene o so so awala vane ie toi ofo ia ufainga e feolo na olo atama e tene tene solo pei o se lupe o le aolo Teine manai tama o le punia lava wa mai ulo no me ai lau sa sa ase e mai o tino e vavai so se tanga mo le au mai mo ai le fia fai ma tama wa momo e solo ile ai uli pe lava e tutuli fa solo na ie fa ali le tata we pauri ona tuli talua pati pole manava popo le tua male fata fata fa au muta vale vale solo ile pala pala O le solo. Na sua i baosa ili le taini upu ma fatu ai manatu matu o fatasia le solo de tono le tusi o le malama na tusia. So e Pastor Rolangi Mikaele. O le solo le nei tahe ao o le tatalo o lo faita wina lava e le sunga ia Pastor Rolangi Mikaele.
a whai e te tatalo. A whai tātou te tatalo, e te ala masalosalo. Maua le loto maua lalo. Fia le loto wha mangalo. Whai ngō fia fo i ona wha ngalo. E te le ola to i lalo. Ai ola manu malo i li te leo aso. E te lata i le atua. Ma le loto wha atua. Le ai se sa vea tu vaelua. E ola lau tautua, e te iloa fo i fua. Le alu i luma, ma le alu i tua. E te le ngutu oso i mātua. Au le alofa whasa fua, e au ina wha mua. E le whaatasi pe whaalua, pe whaifua. Au le anganga le afuanga, mai lava i le atua. O le tatalo, e mauai manatu. E te ai le whaatu. Iso o se whaafita au li e alu atu. Oso mai tutonu, pe ui mai fafo. Pe mangoto le ingafo. Le ai lava se masalo, i le mana o le tatalo. A vea o se vaisu, por ma whanwhana pe malulu. Ni loi mata ua le mātu, wa e tā ele, wa e susu, o lou wha malu lea. E te malu ai lea o atea, pe ao o i le waupua nea. Wa e manatu wa e tawhea, i le ti a poro malona valea. Wa afua i ona e ele elea. Iso se whawhita au le alu atu, o so mai tonu pe ui mai fafo, pe mangoto le ingafo, e le ai lava se seu ngasalo, i le mana o le tatalo. O le tai au ma le fiafi, ti munga, ma le la, pe malu, po le sou, o te whai atu ia te outou. O le tatalo ele o se meto tia fou. O lewa ona o lātou pūno nou. Ele i tu buri pe mou. I le tā ua o le tatalo. I o lātou finangalo. O na tali ei lea o le atua. Au ha ua mau lava le whātua tua. O i lātou iana mua. O lātou whailoa ia te oe mau. I saulangona ma saumanatu. Ia e tō anga e tatalo. Au alava ne e masalosalo. Au ale tatalo, e wha mamai na ai, na te afisi oe masapai, i a awa lofa le matai, ka te wha afofonga ina lau alanga, ma talai au no tanga, ma wha saoloto ato oe, pe te ala, pe te moe, o le tatalo, e au ngā moa uma oe.
ke sama spone ma e ba tolo mo male to tua pese mai le tiama e le nei vai ngora tai ao mana to mo mai oi e le nei tai ao le fa male anga le le o ta ma tai de langi ua ta tu ye le lona balu nei wa so le masina lona fa on ta fo lo ngora lua fe lua se fulu ma le ona ma lona fa lo mo mia le tu no ta tu ave vi inga le tua lona lo fo lo le ina lo tu su fo ma to ma lo si lona file mu o lo fatasi ma o ma ul tatu folonga lo ye nei o lo o le o po male lo to sit fie mo lo ulo a te le me lo ve vesi lo langi ne vai taimi o le tars fu do le o le so o lo fa de tali po la le tali Donald Trump le tali mai o Iran ile taimi na tu ina tu yai talai in the Strait of Hormuz mo le fatanga ino va'a ele ngata va o Yesu au fa pena foi o loa mo le teno vaenga lo langi wa fio mai ia so se tafala ne no langi tu lango iai o lo titilo atu o le tala lata mai o le talsanga al palimia o Pakistani Shehbaz Sharif mo Donald Trump e tu atu se si luova iaso se fai negotiations lo fai pea il termine nei ile tulanga o ia ile to sangalo tuina o ia Iran sfurulua le uli nail time New Zealand all time na umal time tu ina le president of America ya Donald Trump I o Iran ele o motino time nei na paule fa ponga response program o le tali le mai o ile officer the White House to se mari potolo tuina mai nei tai alon winga ele o mautino pe tali ioe pe le ai il presidente of America ai pauna lo fate tali pe tali le tarsanga lua vai aso tu inatu fa o win negotiations lo fai pe ma Iran le temi nei na vatu nei le tai ao le tali Iran ele tai so muli ele tai so muli po le ale tu langa o iai ele tu inatu le temi sfulu lua nei e tu sai male vaenga tu inatu le presidente of America o le tali Iran ele so muli ya ala tatu fa de tali wa le la va vai nei pe tali Donald Trump il presidente of America il tausanga mai ol palimia Pakistani e tu atu se si lova yaso se fa wa pe ia sota inga ma se malienga e te tala mai Iran i the Strait of Hormuz mo va aulo poloka mai talu ona pomwe America ma Israelu ia Iran ya o te lol termina lo fate tali mai lo langi nei foi tai ao po dale tali pe tali lo vai aso wa talsanga mai il president of Pakistani o la tone o lo faia ia so ta inga de ngate o Turkey ia mai sia tonu o the Middle East o la tona lo faia i fetara inga po negotiations ia mai Iran ia ai la fate tali pe tali lo vai aso lo talsanga mai ia pe la fate no le vai ngana fa pe na ona finanga il president of America nei vaenga na lo tupu o laim vaenga lalu langi ai de bantu fo e tupu ia tau ai o ile lai tulangi ai mafatia tu tato nei tulangi o lo e la lama ono fo ai o le mafatianga la na o i tatou pensini tau so fuanga ia mfaso solo tu ai ile tamao ainga wa le wa ma wa never yaso e ono afia economy o tonu uma o laulangi ona tulanga lo e nei so o vaenga o manai le leile no fouta le o tātou o le na mau nei le rope ke o oile kau o diesel le fatala le lita pe o vata foi o na wa si latu pamu pensini so se vaenga o New Zealand lo tātou iai ia o kau da laka ia inga le fatala le lita le 91 octane ia ma le 95 ia o pensini o manao lo whengai ma tātou ia o mea nao lo tupu molo silfia nei te ua paange se mei o ai ke de silfia fa pea a o le tasina au ngal tato le tiong e tutu atu i o tafanga o kwa mono silfia ia ai ia tato mantua lo o man te pelo se fomo o lai au lo fol tato matai ia de lo silfia ma ia ma mala malama wala o tasina vanga ta o fo dele o le tato mala malama le lei I wingo nei meo lo tupu ina nei o tātu watu vale makako o pole i le kau o soi fuanga mara kau o bengsinga lo engei a tātu wawa I pēr matano le leif sa sone mai o ai a wingo ngei mea wakupu ngei lau langi lo tātu iai
La tan tono la ke sa no me o malai tono tu spai. Ia ko anga fai kau ku spai. Mai o le aso sanne. A fa del tali Donald Trump. Il tas furu New Zealand. O ke pole lo fale tu ia o ma o le aso sanne. E fai il community a lunch free. Faftai le tinai a Susana ia maltato Divine Mercy. O la tauia ma whanau foi, le youth, o le ngā seseina. Ia le tātu tamaftanga o le aulia free. E a mata mai le awha sifurulua ngā i le awha tolu e le fiafi. Mo tātou ia i o Tara, mo le whaasina manga o tātou o le awha i o le stage side next to cash converters. Lano winga la e maura mea la ele cash converters. Ia na si le fila na ele stage na le side of the stage. O na la server ka ko lunch ele ma se tongi. So lo titilo atu free kai or free lunch. Ia mo for ia produce vegetables, pre-loved clothings, ia po second-hand clothings. Ia mo telo isi vahenga lam fena mawai o. Ia sa mo tātou la nei o Tara ma nei ai tu tua oi foi o Tara. Vai wa kaung karso I fuanga. Ne mawana so swani foi mo tātou. The free lunch na ile sa ma le afar sfurulua. Se o la afar tot no fuanga na la tala tane o le cash converters. Il taulang fa tau o Tara. Ya. Ma yanga mo wang ngaf so swani. Lele. Afai nafta amol time Tela lei foi la mo fai lau I pukoko sa mol tai au. Ia po lau CCK coffee foi. Ia po la lava lau ti ta ma fo lo fanga so roi ma lo tai au. Ma ngai sa ia lo tam of tangal pesede mo. Le masina ua va ai lunga o maunga. Ma fau ele uma. Le masina va ai lunga o maunga. Ma fau ele uma. Ta la la la, ta la 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 la, ta la 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 la. Fia e uale ngata mailea. Ta la la la, ta la 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 la, ta la 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 la. Samoa wa uneo imoa uletoa ualeva wotia sema osia umeula au apa mo imoi tofatu
Rode Samoa Swali mai tolu a mo le nei vai ngora tai ao ia lo watu no pele Samoa ama yelo a watu no lima ta o fa to fa le ta ma lo le tai ao na mo nei fo ia so lulu fa tai lo tala mo ta po inga to fa sala wino ta to telefone sunga se yuli mo lau ba ta se fonu mo programa fifia mai sunga ti ti fa le tusti ti mo le tai mo to ona nei ta mai meni maria la lava nei yaso God bless to fa se fo Fire low
Taraflava o David Tua le nei, olo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa, tasi lima I watolu a mō. Samoa I manuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga. Tai Maria, talamani mai Aotearoa, ia wafulau no for Tapua I mai Taraflava. Sale mara al paramia, tuisina ve molum to Christopher Lux and the Telenoi facility sai. Mare ungo faring along on lau tele mulmulele on falia. Ele o se fa mo na mo tangata New Zealand. O le faring along on autotongi la fonga le Taxpayers Union Cura Paul. O falia ai sina si tele titi lungo le longolango le vanga fa upfire national. Kapitai. O lo tuma o peo nei laloane mari tolls for pasene mari pati le leipo palasi la titi lalo le longolango. I pātia o whainga malo whapaango I nei o lo mawhanawhana. Lava I le mawhai na lato whawaina le whainga malo. O le langolango si tia mo pāti whapaanga uma ai o le langolango mo pāti whai tua ngai o palasi lalo. E au fiai ma le langolango ino le pātia wawasa mana Winston Peters New Zealand First. Tolu I tongi o si tiai I le sfut tolu si maleono pasene se langolango pido siliono mawalunga wo iai turmai. O nā mteina le wharinga la ngona le TPU Cura Paul I November le lua whema le rufutasi. A toi no for parliament le unga le wharinga la ngona o lo mawhana whana lawa whainga malo o ye nea pati du whatasi le onsu lima no foa. Se whainga pedo silio na le le mo le whainga malo tolo mai ke se mo le rufema le rufufa mai le wharinga la ngona. O se tai mana na o ye tangata ve mapalemi o palasi lalo I le te iulo le leipa Chris Hipkins lua tasi te se mare fitu pasene. So anei malakson I le lua sfutu se mare nim pasene. Peters lua si itia le langolango e ve mapalemi e sfutu lua te se mare te pasene. Tama tai soa te iulo le patia le Greens Chloe Shawbrick o si itia le fitu te se mare fa pasene. David Seymour le te tai o le act e le fa te se mare ono pasene. Asa faria laksen I lo fai le poti le mai au le fontanga a le kapenentana nafi. O le wharinga o le ngona moni o le atau o le aso fitu o November. Le aso le whainga palo tari sila. Me ta wai o lo tele lava ia wharinga o le ngona a ia te o lo tau rai. I le whai o lani ngaro ngau tu o le mautino lea o le leo na fōlau le tunu I whaara velaive o tupumai I le swau. Ai le whailo inga malau tistala na nafi sa whaari ai le pupolenga tele o le li pāre mea tu sinave maulu mo to tu Christopher Lutton e winga. I le tau o tupumai atunu sai tu ro tonu a au sia leono vai aso whawo pēr. Ai whaari ai o lo mana na tangate ai u whamutari le taua. O le vai aso nei o lo matuai le minsta mata upo le vai fafo ni silava wasa mana Winston Peters e Amerika. Matala no ai ma le whailo tusi au au le stete Marco Rubio. Ai wa muso I election e vavalo ai pe mo whaari stona manatu mata upo le au fiai I le talanoanga. O toi a tiri tipina I lalo e kampani valele ale e New Zealand ia na whainga malanga o whaata o toina, ma si tia ilunga e te tongi o pasese o whainga malanga. E tali atuai, I le mawalunga o le taunga tau o soa o valele. Whaari e kampani valele o nei suinga e palai nisi o na tautua ia me mayuni. Le a fiere 5% o whainga malanga valele, ai kasi le pasene o le a whainga umo tangata pasese malanga, e pio na fufu e malanga I le vai teimi. Sa li whailoina le New Zealand, I le whai numero sa o mo whainga malanga valele wa a fia I le whai titinga ino visilingia, ai po fea fo ia nga ia nei whainga malanga. Paule tali sa whamatuina, o le vanga tere o whainga malanga whaalo toi whale, e la ititi lava, se whetutu na inga o whai iai, I le numero ititi o whainga malanga I malanga valele I hoki tika, timaru taupo ma rotorua, e reo whai e se swinga, mo le whaawo I pe ofiso ta inga. O le tae ona nafi, sa longo ina ai, ia tangata whai malanga ma le longo ina umo pa sese wa fie nefsu inga, e wha mai a ira whai unga vasa nei. O le tau o le swa o valele le kelopi o matua I o sa maurunga, tanu mai la matanga o le tau Amerika Israel ma Iran il tau sanga nei. O le tau o swa o valele ma ke ti Asia o matua I o sa maurunga, I le lusa lau tos fulu tala Amerika de paele tasi. E ruzai ma le vaenga o whaamaunga tau soa ui ke lope a le Platts Rise Benchmark pe a whatusatu. I lalo anole se lautala Amerika de pelos tasi sa iai ai le tula I maile taua. Whaari ai e New Zealand o tangata malanga o toi suia teimi maso ala tu whainga malanga ai le o whetaui ma ala tu whainga malanga. E mwhai ona whai unga toi whaui tua ala tu tupe ai pe wha mawai ni isi o whainga malanga mori o manai.
Au le temeneo ta vale au le kiso la ta ia nei sa uniuni mo le tau le kiso le ia le sile mo le fata la le lite tasi i le masone. O le company swa o le Z wala tu fa matuina se lisi fo tu ile tu no au. Mo company fa ngai na le kiso e am tamai na nafi o la si tio le tau le kiso le lima sene fa popo le lita. O le si tanga o le atu ina le tau i pampin sini le fata la mo le on sene i le lita. O le suiso upo le socio tavalefi le Automotive Association, AA, Terry Collins, sa i falia, sa a wai le fōna tanga le aso nafi le sa wha iloai. O le tau o le tau tu mama mai teisi la vor suau, apitai. O le atu mawai i le fata la le lita le kisolea. Mai e ta wai, o le tau o le wha mama, o le tau o le wha mamai no le kiso. Woso mawalunga i leona sa lau pasene. Ma o tau ngata tele toile toi wha mamai no le kiso na ilo le tau. O le suau o le vaia. O se aonga mawalunga i leonga o tono o kilani o le liu ilo lato songa i se fofo e fsosoni ai. I le poe vai no le uti o te whaiaonga. I le fausiaina lo se fale o lo ia i le lotoa. E no fo ni whaiaonga i le lumanai. O to mai te aonga le kolisa le One Tree Hill o fsosoni. E toi whafo wino se fale mua le malolo tu e le whanua o le aonga. Mo le whaonga ina. O se no whaanga mo le whaiaonga e anga i atu e ngā rulua i le aonga. Whaaria le ua onga Nick Coquelan o le wha wawa le uti whaia onga whaalo tu teli nei lea onga ina ia songsonga isa le leia to te mwhaia. Pe a o mai loa i le whiwhilinga o ni whaia onga. Ma a whaila o le whausiei no se whale wha mautuai o le mea lewa le nae o iai e peona i ta wain. Whaaria Coquelan o le whale le whanua o le onga o le awhi tauli le mo se urunga ni whaia onga ia po ni whaia onga talvo e tolu e maututongi ai. Le fuafuanga wo whaia afte ia o ngā maurunga ma le utiuti o le tisa ma le fitsa lau se fulu o whaia o ngā le tunu i le wha atu lea i le taumata telo le soifuanga e peona iai whale mautu tongi o wha wawa ia whianga o le whiwhilinga o whaia onga. Talonga o se champini fōa le rorangi o le whaparina le paleri o le champini o le panga au panga mafa o whae pelenga whewhiloi te tono pāwai le UFC. Pe a whetau i a Chiri Protaska o Czechoslovakia ma le alo Samoa Kiwi Carlos Ulberg. E la loane ma le tausanga talu mai na whato i lalo Alexander Volkanovski i Diego Lopez. I le manu malo le champini sa vanoa i le no whanga le Kezia Center i Miami, Amerika. O le asu tasi al masino o aprila stona i neite minisia. O le atu e tali o atuai le ta amorsanga i le no whanga mo seisi fusanga tele. Leo la whatau sewa i ea Protaska ma Ulberg mo seisi whapalina le pareli fau i le aupanga. A Protaska, sa ia umia mua le champini au noam se avano sa ia mau e fusu e na te pui ai. Ina ua wha avano le champini mo isi tama e whetau iai ona o se manu o sa fiai. E lua na fuzuanga monu muliane mo le tau mwhai e toe whao ina le fusi ai sari maria. Ina whai ina ia Alex Pereira. Sa ia umia le fusi monu muliane toe wha matou. Ina ua mana o e wha se e runga le panga mafa mo le fusuai le fusilon tolu. Ma matala i lole avanoa mo Protaska ma Ulberg e whetau ia i le champini o le panga mafa mafa. Protaska tos fululua fusuanga lima whai ina tasi le tusa Ulberg e sfultolu fusuanga tasi le whai ina iwa manumalo i le tuyoti. O tamata aro umala o le kapia le Blues au kilani o le ava aia neise tu aingo si teili olu e o tina. Ia e pe valina e whai lo ailo lato langolango mo le lato uso ta alo ia Cameron e sofoa. Mo le tālunga tele ma le Harrigans i le whai unga le vasanei. Mo le atau le lusu whitau sanga. Sa fōrfolo ina lona ni taia ma le tālunga le vasanei waina wa mai ona whailo ina. O le kānesa sa fia mo mwai o toi taliu mai nei ma ua iai i se la sanga o sa solo. O esi tamata alo le amatoa i pupole o tino la tuhulu ai pole valina lanu ena e whailo ailo la tututu vata simoia. Sa fea sua fōale i a toleninga le awana nafi. Mo foi nai se fa maros au itama au fa ia la tu toleninga ti munga mar suor malai so fa sa fa na o kilani sa mo wa fi kanes or sa koma se tu ai ngo kanes se fa ngata tele ya nove mo lo fa mo lo futolu sa to e tele una la kapia me lo fa mo lo fu fa no mai on fall flame sa a lot to mai to ia fi kanesa mo ta alo ita longa yo no mo le Blues le te sanga ai le te sanga te wai sa fa lo ai o to ia fi le kanesa. Ora afitau le Blues ma le Harrigans au o pito lungo le tamar sanga di termineo super la Pacifica il Pola Stonai i Wellington. Ma le isi tu la vasta semana stala anga o fatuina le Kalapuriki for le Perth Bears mo le tamar sanga le NRL
le sainia le seulua ia usa to lua i se awitasi ina ua awa yatu ia Kit Laulili le tamata alo le Tigers ia Luke Laulili i le sainia le se whengainga talo i le aufo le butia le lominga le Daily Telegraph o sainia e Kit Laulili ia le whengainga mo le lotesanga ia waia tua ilo nause ia Luke i le awa le Perth Bears mai le tau sanga nei ilo afe mara fuluano o Kit Laulili kasi tamai tele le taleni te aloai le ni luma i le tolo talongo mo te aloai mo le Tigers talo mailan talongo mo mo le afe mara futolo i le lusu tasi ona tau sanga o lo ia lava se tulanga tu amata la tina ino lan ta alum ai fast full ta alonga sa ta aloai mo ta sanga o le ipo le New South Wales Cup o no so look sfuiva ta sanga se fulutolo ta alonga ta aloai lan ta alonga mo mo i le luafe ma le lufu fa talana mo la fa funga mai mo so as fia so i foi Talo for Samoa o Mr. Cowboy le nei fa funga ma mai mo mai bea i le Radio Samoa Yeehaw O sa, o whaingata, nunua.